Kura, Sumadugu jɛra. Radio Nura FM, ka tila ka kɛ dolo ye, bolo tɛ se ka dolo min kunbɛn. Denmisɛnw ni ka radio, ka musow kalan. Radio Nura FM, ka maakɔrɔw kunnafoni, n'i ka bilasirali ɲuman ye. A Nura FM, ka dugu jɔ, ka jamana kala ɲɔgɔn na, ka sigida dilan. A Nura FM, badenya sinsinbaga. I ni ce I ka hakili ɲuman na. Odi korade, kuma kandi
Bamanyare cheni muso demise ani mabakoro radio Nura FM kanuba demeba lamejere jekulu malikono ani malikoka ambe fuli ani tonu amba la sia obela jelema au mana ke yoro ni watina aya bla kuna ka fo minyi au ka radio mandi Nura FM bi kono do ani nani tomi murumuru duru au klubo ode kungana Nura FM kala silike ka boko nyumani were dala usratike la ambe fuli ani tonu amba la si ansigida ma bela jelema anga sigida minna be jala koroji kofo adugutigila ka ututike baw angu foku wal nyumando hakaja asigiro be jala koroji fami mano be ko nyumani were da kofo ambe ko nyumani were da amba adugutigila ka ambu be foku bela jele wal nyumando ka muso kulu ni demsen jekulu ka bela jele fo dine nyama minum be anga fuli ani tonni o be ka nyesha bela jele ma menya awaykado Nura FM okuma suba ngonnana ka bola ka fuli tonni ka lasi awaykado anga nyena bo ere sababu mano be ambange bo ko fo ambu foku wal nyumando ko hali bi ka do don bilebele ke ka nyeshi uma ala ko blokan shu ala ko je angoro ka bola ka fuli tonni ka lasi aw kelingilina femfembe ni aw be maliko no yelma maliko ka ni aw sigilendo ni watina aw sugombe aw ka radio mandila aw minum bi barala aw sugolembe aw ka radio mandila aw minu yere be na be chiwerula ne usugole mbawka radio mandila aw bela jile be foka aw bela jile wal nyumondo ka ko bismillah Nura FM awaykado kuma so bay sanfe ciedu aw be angoni wati bela jile mbololo sanfe geluma aw be ang kuma kamenga baray atita awaykado jama barako sabu jama de bije ka barake sabu ka damene sogoma minum be wuli ka joke sogoma da jona fe kata kuna funi di sabu no fe kana a bela jile be ekibu ko nana ambu be foka u wal nyumondo ka irawla ka fo kuma so kolo shilembe mami fe oye awaykado ina aramai ina aramana ka jama anga fuli ani tonni o be ka nyeshi awma awni ci awni bara nanyi ina rama fambe Yusuf Sisoko fana foka wali mando sabu ale tengune be ina rama la be aw krefe ambe fuli la se nege sujuru tigila mama no be gawsu kita gason de fer ambi foka I wali mando misra ka ka bilibili murabugu dangile minya awaykado awa gawsu ambi fo mande masa iketa kabula kana burama trore jobere mamu kamara modi awaykado surabu en fo bura afrabia Nura FM burama ambi foka I wali mando munumunu saloko nana ambe na Boubacar Trore beti nje nyogondo ndogoni do awaykado monami fana do ni watina ambe jeka nyoambla siraka kuna funika di alimana ni kanuba bela jilima mungera eto presidentera o mayele yele kun ne gawsu tabe fo o mayele voilà okuma Boubacar Trore beti monami do abia ni watina ne ere to madu maiga maimunatu de gafu jamanka madu ni ala sonama sansira pas de couscous ou il a manqué de sauce sabu kuna funu chamamba de ube ambulu koro soni be ambe na ndado ala au garziga manake miye au bo soro malien de minu bi jabana koka baba dama ture na ka jama ambe au bela jilin fuka au be wali mando musa sako ale ko ka be awaykado poto ni watina ni yusugu belebele mimbe Kongo Brazza sugu kofo ambe musa foka wali mando ka ni chesiri ka ani wulika jo okuma dugujera yani anga do babu konnana dam kuma mandi dakilina ni ntereke biya mona mi Boubacar Trore beti assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka kene ko ni nyama alhamdulillah mala tanu ko sobe ka yele ku yadme ay foy okuma bismillah sa nyama so mada na muye masa Allah taala de ambe folo ka le tanu ko sobe ni ka le sibe ko barkada ko sobe ke muye masa Allah taala le de bira ana ama fenda ma wa fen retangulu ka di masa Allah taala ma amba atanu ni ka asibe ko barkada anti do baro ko na la abada fo selula kuma ba ango nyeshi jendara chemu kanu kama lara fene dara chemu kanu kama no de kira kuntike ito amando Muhammadu rasulullahi nyama amisiri cha manka aleka ko madena Nura FM ale soba ko na la ina fo ya fo munanga jenabo sababu muyan wulu bakora na wulu fakora nuye antu du baro ngona la abada go belebele amu nyeshi uluma alaka dugo belebele ni ko nyino lu fe ko alaka anyem ula ni ya me nyona kuma kala fenete ibta suro mu la melekala jakul libila mamu mu ka bara bla jamana kono aka jafu ka tabla mu jamana ko kan ngeta o mana se Nura FM kan nyama ame fulita ni kan nyeshi ubela jilima ko alaka nga era uchaya alaka sababu nyuma kanye ami dugole ni bangene mu no banana ni masa Allah taala taimbe
bɛn an bɛ masa in deli ala ka an min ninnu ka a bɛɛ lajɛlen dilan mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye mali kɔkan la ɲɛma k'u bisimila Nura FM ale sanfɛ an ko an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma k'u bisimila nɔgɔbabu ɲɛna i yɛrɛ k'i bisimila i ni cɛsiri ni wulikajɔ sabu i ni ɲɔgɔnna caman bɛ nin waati in na i b'a sɔrɔ u bɛ ka birifini sama ka biri u yɛrɛ la mɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ a bɛ awɔ i k'a dɔn i n'a fɔ ORTM b'a fɔ an ye cogo min banyɛrɛya a b'o ko fɔ nka e min bɛ ni e bɛ wulikajɔ kɛ sɔgɔmada joona fɛ min ye malikura kɛnɛ ka n'o sigi k'a daminɛ 8h ka taa se 9h30 la ka b'o kɛnɛ kan ka n'i sigi 10h min ye awɔ i k'a dɔn fo ka taa se 11h30 ma ka b'o kɛnɛ kan min ye baroni ye k'a daminɛ midi ka taa 13h nɔgɔ awɔ i k'a dɔn foli b'i ye i ni cɛsiri i ni wulikajɔ Nura FM an bɛ se k'a fɔ i fana ye a kuloman dɔ ye i y'a dili dɔ ye o tuma hali bi sijan ni kɛnɛ ala k'o d'a ma ala ka na samaranitigiw don an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a to an bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ an ka kɔrɔ ɲɔgɔn bolo nɔgɔ min ye a bɛɛ ka kɛ o k'a sɔrɔ Nura FM sanayɛlɛla o k'a sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn nafolow jidira o k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'i ka so awɔ i k'a dɔn i ka so kɔnɔ bɛɛ b'i ka mobili kɔnɔ lafiya fana min ye awɔ i k'a dɔn lafiya an b'o sira kan hali bi ala ka dɛmɛ kɛ nɔgɔ yɛrɛ bi fo sa min ye baba adama a ye daji min to an da kɔnɔ o de ye k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a ka di anw ye an k'a sɔrɔ an kelen ka sɔrɔ ti sɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen mana sɔrɔ nɔgɔ a bɛ lafiya o mana sa an bɛ foli lase awɔ i k'a dɔn baba adama ma k'a ni cɛsiri adama magasa k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye n yɛrɛ terikɛ ye awɔ i k'a dɔn n'o ye an ka awɔ i k'a dɔn belebele n'o bɛ Ibrahima Tunkara ko fɔ Ibrahima an famana ma dɔɔni yalima ni hɛrɛ don min don an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye a Tunkara awɔ i k'a dɔn ani cɛsiri ani wulikajɔ nɔgɔ bɛɛ bɔlen kɔ an bɛ foli lase Lasana Fofana ma Lasana ye an ganuba belebele a b'an lamɛn nin waati in na an bɛ awɔ i k'a dɔn Bakari Fofana a fana ko k'a b'an lamɛn kosɛbɛ a ye dugawu belebele a y'o kɛ jamana in ye an filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ nanzaraw ka dugu la n'o bɛ faransi ko fɔ n'an bɔr'o la an bɛ foli lase Aramata Dunbiya ma foli lase awɔ i k'a dɔn min ye awɔ belebele n'o bɛ Segukaw ka Madu n'o b'o ko fɔ an bɛ Mahamadu fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati foli lase kanuba ni dɛmɛba fɛn fɛn bɛ faransi an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma a bɛɛ bɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na Alassane Traoré a fana b'an lamɛn kosɛbɛ a bɛ faransi donc n'an bɔr'o kɛnɛ kan an bɛ munumunu salo dabɔ ka taa min ye awɔ i k'a dɔn Espagne an bɛ foli lase yen ka bɛɛ lajɛlen ma Alima Ɲare an famana ma ka foli lase min ye italikaw n yɛrɛ denkɛni Jibril Touré ale bɛ yen Sori Jalo a bɛ yen Malta jamana kan min bɛ tali kɛ awɔ i y'a faamuya b'a la Malta jamana kan min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn Ibrahim Traoré ale fana bɛ yen an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Nura FM a kumasoba in kɔnɔna nɔgɔ wulibali don hali bi munumunu salow kɔnɔna na an bɛ taa awɔ i k'a dɔn yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Indonésie ko fɔ Indonésie min ye ka belebele ale bɛ yen a fana b'an lamɛn kosɛbɛ n'o bɛ Amadu Bagayogo ko fɔ a n'a ka denbaya ani maliyɛnden fɛn fɛn bɛ Indonésie a bɛɛ bi fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Amérique sigi la min ye belebele bɛ yen Awa Gindo Gafuri Awa k'a dɔn muso fama a bɛ nin waati in na k'a dɔn muso ni layidu k'a ka foli o bɛ kumaso in kɔnɔna na min ye n'an ye Awa Gindo fo an bɛ foli lase a ka jama bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ k'a lamɛn an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli lase laada ma Amérique sigi la ani awɔ i k'a dɔn Yusufu Traoré n'a furumuso Madame Traoré Mariamu Daɲɔgɔ an b'o fo k'u waleɲuman dɔn nɔgɔ Mamadu Sumunu an b'a fo ka Madame Sumunu Mariamu Kɔnɛ a ka foli kɛ Mamadu Si Philadelphie Mali Traoré ale ni Madame Cissé Abili Adam Li Aïssata Keita nin bɛɛ bɛ awɔ i k'a dɔn Amérique jamana kan fo ka taa se Madame Kebe Kiyatuma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Madu Touré k'a bisimila Angola Samba Traoré k'a fana k'a bisimila Angola nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Tijani Jawara Damangile nin waati na Tijani bɛ awɔ i k'a dɔn yɔrɔ la yɔrɔ min n'an k'a ma ko Congo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Maliyaso Mamadu Umaru Ba Eli Diko nin bɛɛ bi fo waleɲuman dɔn Côte d'Ivoire jamana kan an famana Maliya ma dɛ Maliyaso hali kunu a tun bɛ yen a tun bɛ yan kunu o tuma alhamdulilayi k'a ni baara k'a ni cɛsiri Mokhtar Magaji k'a fo ka Musa Sakɔ fo Congo Brazza nin waati na ko a b'an lamɛn sanga ani waati Bokara Jawara k'an b'a fana fo dɛ fana bɛ Brazza Sango Nini Sango Te Oza Malam n dɔgɔ min ye ayi ni i dɔnfɛn kɔrɔ ye o a banna e bɛ se cɛnin de tun b'a fɔ ko Lokuta Eyaka Nassanseur vérité et un escalier parcouru
e b'o kɔrɔ dɔn wa ayi n dɔgɔ Allah ki an bɛ MC fo faransi bi ko ma dugu jɛ wallahi foro de ka bon koyi n'o tɛ dɔgɔ bi ma dugu jɛ foro de ka bon n'o tɛ ibiri kuma mɛnna dɛ siga t'a la i ka kuma in ka ɲi kosɛbɛ foro ka bon dɛ a ka bon dɔgɔ ne a ko lukuta e yaka nasansɛ vérité et nescalier peut kumi ni ye Kongo minnu bɛ yan fɛ u bɛ lingana mɛn o lingana u b'a mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ min ye Tijani bɛ se ka dɔ fɔ Jawara Musa yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ kosɛbɛ o kɔrɔ de y'a ye tiɲɛ nkalon mana yɛlɛ ascenseur fɛ cogo cogo tiɲɛ b'a gɛn k'a si bɛɛ kɛ ni tiɲɛ wulila escalier fɛ a b'a tɛgɛ d'a kan wulibali don kuma ɲɛna a tɛ wuli a bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ hali bi Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na kosɛbɛ o kunnafoni nin y'a kɛnɛ sigilen ye Nura FM sanfɛ 94.4 tomi murumuru 5 an bɛ foli lase awayika dɔ Aruna Bagagama a bɛ an lamɛnna ni waati in na Mani Adama Kɔnɛ a bɛ Espagne an b'a fo ka waliman dɔn min ye awayika dɔ y'a ye wa Musa Sakɔ a ko tu comprends bien vraiment n ko dɔnkilidala ninnu an b'a ta u nɔfɛ wala an b'a ta u nɔfɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ o kuma dɔgɔ kunnafoni kɛnɛ nin y'an sigilen ye o tɛ nin waati in na maa caman de bɛ k'an lajɛ Facebook sanfɛ o y'an ka awayika dɔ delila kɔrɔ ye min ye dɔ in tɔgɔ yɛrɛ dɛ Zenu u bɛ Zenu sanfɛ u b'a lajɛ Play Store ni taara yen n'i ye Nura FM ta dɔrɔn k'a don Play Store kɔnɔ an ka application bɛna yɛrɛ yiri la a télécharger i b'an ka jamukan bɛɛ lamɛn wa nin waati in na a sɛbɛn dɔrɔn Nura FM Bamakɔ minuscule kana majuscule k'a la dɛ Nura FM Bamakɔ o sɛbɛn dɔrɔn tigitɔw kɔnɔ sisan i bɛ direct a banna i b'a sɔrɔ directement ayi dɔgɔ an bɛ taa de koyi an bɛ taa Baba Adama a kalikan don a t'a dabila n'ale ko a t'an puseli dabila ale ni Awa Gindo an bɛ taa k'u t'an puseli dabila anw b'a jira u la k'a fɔ baara in ka d'an fana ye a ka d'an ye o kumana anw bɛ taa de dɔrɔn kosɛbɛ Ala ka ni sababa bɛɛ hali bi Ala ka dugawu jaabi ya rabi dɔgɔ radio sow caman bɛ yen partenaire minnu fana bɛ an fili fiɲɛ fɛ jamana fantan ni naani fɛ olu ye radio partenaire ye awa i k'a dɔn an tɛ dɔrɔmɛ d'u ma u tɛ dɔrɔmɛ d'an ma nka baara ɲɔgɔnya ka kunnafoni lase maliyɛn denw ma diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ ayiwa i k'a dɔn o de dabɔlen don o kumana radio Mansour Kati an bɛ foli lase a maa bɛɛ lajɛlen ma directeur de programme o ye Moribo Traoré an bɛ Mackenzie fo ka waliɲuman dɔn kɛnɛ in kan an ka cɛkɔrɔba bɛ yen Bakari Demaga k'a ni ɲankuma radio min bɛ yen n'a bɛ radio Bawule ani Layidu kofɔ min ye professeur ba in bɛ yen de n'o bɛ Musa Kɔnɛ kofɔ Suro Waraba Musa Honorable Musa a bɛ fo ka waliɲuman dɔn Sama FM Yanfolilakaw fɛ Yakuba Kɔnɛ ale ye ɲɛmaa ye Sogona Daɲogo an b'a fɔ émission danbe kɛnɛ sigiba Biri Sumano ale y'an ka jelikuntigi a n'a ka denbaya bɛɛ k'an ka foli b'u ye radio Jitigi FM Kɔlɔnjɛba Modibo Sogoba ale fana bɛ Kɔlɔnjɛba a bɛ baara kɛ SMTD la an b'a fo ka waliɲuman dɔn radio Epifani Kolokani Honore Jara an ka foli ani tɔnɔ o bɛ ka ɲɛsin ma Magan Fanɛ Erekotradi ɲɛmaaba don Lamini Konare bɛɛ ko a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waliɲuman dɔn radio Dafina Fanakaw fɛ yen foli tanni a bɛ lase Mamadu Dunbiya ma ni promoteur ba n'o ye Dawuda Bagayogo ye Japon an b'i fo k'i waliɲuman dɔn radio min bɛ yen n'a bɛ 1 FM ko fɔ 1 FM ale bɛ Tomiya mara la de n dɔgɔ directeur o ye Sirima Kulubali ye promoteur ba o ye docteur Ablaye Dambele Musa Ba ale ye caisse de retraite ɲɛmaa ye madame Mungoro Gendarme Kamate an ka musokɔrɔba don a bɛ dugawu k'an ye waati bɛɛ k'an yɛrɛ ka dugawu b'a ye Christine Mungoro Ngorobinɛ an ka foli b'i ye min ye awa i k'a dɔn ka foli lase Samba Jara ma Tambu Joseph Tienu professeur do Bankase awa i k'a dɔn an b'a fo ka waliɲuman dɔn radio Koton FM Sikaso nin yɔrɔ in na n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen nka n b'a dɔn kɔrɔkɛ ka woro ale kɔni an bɛ donni minɛ i ko bi sen naani ko kuma min b'a da k'a to seli ka tɛmɛ ayi seli ka tɛmɛ yɛrɛ tɛ o a k'a to dɔrɔn woro in ka diba in woro de ye woro ye o mɛ n'a kɛra sen naani ye a bɔra woroya la sa dɛ sen naani kɔni o woro panya de sɔrɔ sen naani tɛ n'i ye sɛ kelen ni kami kelen san ale bɛ se ka kɛ faralen ɲɔgɔn kan ale bɛ se ka kɛ pigeon ye o tɛ naani ya o den fila n ka cɛ o kɔni i bɛ to saga ko in tɛ wuli dɛ pigeon fana kana se ko ma dɛ a bɛɛ tɛ dunta ye wa kana se ko ma Baso an ka foli b'i ye n bolo fila bɛ n kɔ Mamadu Sidibe n kɔrɔ n ka foli b'i ye directeur de programme o ye Sori Burama ye ko ne ko k'a Traoré radio Danbe Sikaso olu fana bɛ an fili fiɲɛ fɛ Yaya Jurute ale ye DG Bouakar Sanogo Boutelezi a fana bɛ yen Bajɛ FM Tukoton Kalo Alanbolu bɛ kɔntɔn na Mokhtar Cham ale ye promoteur ba ye an kɔrɔ don an k'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka foli lase min ye awa i k'a dɔn radio Badenya maaw ma Mamadu radio Badenya
badenya Yakuba Mariko min ye Manankɔrɔ sigi la an ka foli bɛ a ye radio Bengola Senu Musa Kone numéro 2 ale be a fana bɛ fo ka waliɲuman dɔn ndɔgɔ ka bɔ ye min ye radio sigija an ka foli b'a ma bɛɛ lajɛlen 98.5 kalana directeur o ye Umaru Kulubali ale ye nde o tɛmɛnen kɔ ka bɔ ye min ye régisseur Sara Ndumbiya be denmusoni n'o ye Aïssata Kansa ye a fana be an b'a fo radio FM Njayikura an bɛ Njayikura ka bɛɛ fo ka min ye aweka dɔ Mohamed Fangina ka fana fo ka waliɲuman dɔn ka b'o la sa ka foli lase min ye aweka dɔ radio Bengola min ye Siduba u bɛ an lamɛn waati bɛɛ o b'an fili fiɲɛ fɛ radio Koton FM Kucala ye ɲɛmburanakaw ka yɔrɔ ye dɔgɔ ka Adama Kulubali u k'a ma ko Adama Sogali Mayiga ani k'a dɔn Umaru Kulubali ale ye directeur de programme nin bɛɛ bɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Nura FM sanfɛ Abdou Mayiga an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma ko ne ko k'a Mayiga k'a ni cɛsiri jumɛn bɛ yen sa radio Bɛnkuma o tɛ wa ne ye jumɛn fɔ Bɛnkuma Bɛnkola Bɛnkuma Bɛnkuma don Bɛnkola Bɛnkuma don bɛɛ sɛgɛn ka ban sɛgɛn don dɛ wallahi e kuma e b'a kalama ne posi kɔni ne wo b'a la kɔni maa fɔlɔ min bɔ a kalama ne don a ma ɲi posi ma ɲi ndɔgɔ ne bɛ tilen k'o de fɔ radio baarakɛla ne m'a ɲɔgɔnna ye dɛ wallahi ni Ala cɛ san 20 ani kɔ min bɛ yen ni an y'o suru ko in na radio baarakɛla ndɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn ale de bɛ saya to a fɛ yen ale de bɛ nisɔngoya to a fɛ yen ale de bɛ dimi to a fɛ yen ka n'a sigi cɛ min bɛ k'a lamɛn k'i la nisɔndiya k'i la yɛlɛ f'i yɛrɛ sigilen i bɛ yɛlɛ i bɛ Ala kali k'a fɔ kabiri Ala ye nin da a ma deli ka problème sɔrɔ yalima a ma deli ka kungo sɔrɔ baara in yɛrɛ de b'u ɲini o tuma na an bɛ kanuba ni dɛmɛbaaw bɛɛ fo ndɔgɔ Ala kana n'i y'a jateminɛ mun b'i kunna a ka jigin ni kulu ye Ala kana sukɔrɔbɔ kelen ami ndɔgɔ tubabu mana fɔ c'est pas bon dɔrɔn a ma ɲi ɲama nin waati in na mun ye madamu Kalakisɛ Awa Jalo awɔ kɛ ne ka fɛ yan i ka awɔ n ka la chose i ka la chose Ala a tulo banna a banna k'a Jalo a banna ne bɛ n ka foli fɔ Awa Jalo ye nin waati in na i b'a fo n ye ko a ka n denw fo n ye Mohamed Lalabi Abu Lalabi min ye awɔ i k'a dɔn Fuseni Lalabi ma Lalabiya maa bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn muso min bɛ yen n'a cɛ y'i kali k'a fɔ ko k'ale to balo la ndɔgɔ ko Nura FM ko an ti to kɔ Nura FM ko ale b'a don a sogo n'a golo cɛ a y'a fɔ cogo min ndɔgɔ a y'a kɛ ten fo ka taa se awɔ i k'a dɔn a saya ma an bɛ Ala in de wele ka Ala in deli Ala kana anw ɲina Gawusu Kalilu Berete Kalakisɛ Ala yɛrɛ tɛ sɔn an ka ɲina kɔ abada sabu diɲɛ don o don hali sisan n bɛna Gawusu ɲininka ni taji b'a kɔnɔ taji bɛ groupe in na maa tɛ Lamini ka waati maa tɛ Lamini ka dɔn waati dɔn Lamini Seydou Lamini de don a jumɛn Lamini Seydou Tarawele maa tɛ ale ka ko ninnu waati dɔn a b'i to i b'a 12 la dɔrɔn bɔp n'ale dun y'a bɔp dɔrɔn an fana b'an ka Lalabi bɔp kuma banna ma ɲina cɛba min dar'i da a tɔgɔ bi yan fo ka diɲɛ wuli a tɔgɔ in bɛ to yan wallahi an k'a fo kosɛbɛ ɲɛmaa mun ye monsieur le maire deuxième adjoint Jalakɔrɔji mairie kɔnɔna la jɔn don Ousmane Jabate Jabate ya Jabate fana sɔgɔlen b'an na k'a Jabate kelen n ka juru t'a la dɛ ma juru bɛ ba Jabate monsieur le maire na wa an ka juru kɔni tɛ baw la o ko de sa dɛ juru tɛ baw la dɛ Jabate yɛrɛ de bɛ sina ka bali ka to i ye nin kɛlɛ in ye Mamadu Sanogo ko tu veux combien pour guérir maa bɛ combien ko kuma fɔ nin na ni i ka Orange Money dɔ i t'o fɛ combien ko kuma combien ko kuma b'o la n'an ko k'an bɛ combien ko fɔ sisan a bɛ kɛ combien ye dɛ Modibo Diko la patience c'est un chemin d'or siga t'o la siga t'a la dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ kosɛbɛ wallahi siga t'a la Ala k'an ni sababa bɛn Ala ka hɛrɛw caya hali bi Ala k'an bɛɛ sɔn muɲu ni sabali caman bɛ masa in bolo Ala k'o di an ma an terikɛ o tuma na min ye Jabate n teri don an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma mairie kɔnɔ nin waati in na k'a ni cɛsiri k'a ni wuli ka jɔ Ousmane Jabate an ka siniɲɛsigi dɔ don Sɛkasi Dodo don a ka sira mɛnna wallahi Ala k'an ni sababa bɛn o tuma dugu jɛ cogo tɛ nin dugu jɛ tɔgɔ ye nin o nka dugu in jɛra kɛlɛ de kan bi ɲama jamana in ma nɔgɔn sa a jɛra côté gauche fɛ côté gauche jamana in ma nɔgɔn subuku ali ngo ɲama fɔlɔfɔlɔ la n'i kun mana wuli farida fɛ i bɛ wari binnen tɔmɔ maa kelen min ye wari tɔmɔ kabiri 2022 jɔra Mali bɛɛ bi ne dɔgɔkun kelen de Fayidi b'a fɔ Allahu Akbar k'a mago bɛ jɔn na ne b'a fɔ n den tɔrɔsi de bɛ n bolo sa kari ni ɲɔgɔn cɛ la Ala dɔgɔ Ala minɛ cɛ kelen min wari tɔmɔ depuis 2022 jɔra Mali bɛɛ Nura ye fɛn Burado Mamu Kamara mɔdi wallahi Bura i garijɛgɛ ni Ala cɛ wa k'a to moto sanfɛ ka 100 tɔmɔ a garijɛgɛ tun bɛ ji de sanfɛ nin don ne dabali banna o wallahi a dɔw Bura hali kun k'i tenter loterie la i kun bɛ sɔn ka gagner o Mali
kana kɔrɔbɔ kana kɔrɔbɔ ne ko e cɛnin in ka so ye yan i bɛ wari kɛ nka ye n dɔgɔ kuma ma ban sa wale da kɔnɔ ɲɛma ni ye discours ban pewu ye pewu ko maa bɛ ala deli nin de la wallahi a ka haramuya ni a fɔ nin ma i ba jugu sɔn pɛrɛn a dɔn kamalennin n ko ne yɛrɛ ka jo don ne yɛrɛ ka don cɛnin ala yɛrɛ de y'a ko diya n ye a banna ja anw fana bi tugu maa min nɔfɛ o yɛrɛ fana ye ala ɲɛsiran ye jɔn de ye a banna o ye baarakɛlaw de ye an n'an kɛr'i fɛ dɔrɔn i ye baarakɛla de ye a banna siga t'a la n'i tɛ baara kɛ fumale ka ne yɛrɛ y'a yɔrɔ in ye ne ye dɔ ɲininka n ko kuma n ko an bɛ nizeriya de ya parce que nizeriya dɔnkilidalaba nu multimilliardaire olu ka so de bɛ jɔ olu bɛ sow jɔ cogo min ka min ye piscines k'a kɔnɔ hali aradari b'a kɔnɔ aradari kɔni tɛ o ɲɛma fɛn b'a kɔnɔ mun ka jugu ni aradari ye wa i b'a ka nin so in ɲɛma hali n'i bolo maga la a b'i tɔgɔ yira i bolo maga kogo la dɔrɔn maa mun y'i bolo maga kogo la i bɛ wari bɛ bɔ a kalama jɔnkan sɛbɛ fɔlɔ munna mun don tilakɛ fɔnu b'a dɔn Bouakari n'i y'i bolo maga kogo la ɲɛma i b'a wani b'a to so kɔnɔ k'a fɔ ko Madu Mayiga de y'i bolo maga nin kogo la ha i b'a wani non kamalennin o cɛ ka kɛ cɛ ye a ye dugu wuli awɔ a fana nin de don a banna waso tɛ sa ayi mais nin de ka ɲi a banna kamalen n'i bɔra dɔrɔn i ka dɔn a banna i b'a ye min kɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ŋaniya kosɛbɛ Mali artiste bɛɛ rappeur denmisɛnninw bɛɛ parce que mɔgɔw hakili la k'a fɔ n'i kɛra rappeur ye dɔrɔn o y'i kelen ye maalankolon ye o y'i ka diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ abada mais rappeur ye messagew de ye cikandilaw de don donc ni min y'a kɛ manamana ko ni kurusi yɔrɔ yɔrɔ ni juguna yɛrɛ a n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni i ka ko yɛrɛ bolo i ka ko yɛrɛ bolo an bɛ taa n'o tɛ i b'a ninnu taara o on doit avancer kosɛbɛ a banna i b'a wa ninnu e bɛ se a ka dɔnkili dɔ la e bɛ se a ka dɔnkili dɔ la i b'a ɲɛma ayi ne tɛ ne a ka dɔnkili ninnu bɛɛ de ka di ne ye n'a bɛɛ de ka di ne yɛrɛ ye e tɛ se foyi la a bɛɛ ka di n ye wa a b'a ba fasa mun da Umu Dili den Umu Dili den ɲɛma a banna hawla ne kun bɛna don arafu la nka courage ko mun b'a la anw tɛ se k'a kɛ a fɔ i b'a ye ko n bɛ nali a ka da ninnu bɛɛ sogo ne bɛ taa n tɛgɛ da koko in na k'a lajɛ n'a b'a dɔn ko n bɛ a b'a dɔn bɛ tɛ kuti aratari mun bɛ a ka jugu kosɛbɛ i b'a ka so kɔnɔ kosɛbɛ basket terrain ballontan terrain awɔ tennis volley a bɛɛ handball a bɛɛ golf kosɛbɛ piscine n'a bɛɛ a bɛɛ de b'i ba fɛ ɲɛma n ko nin ye alijinɛ dɔgɔnin de ye Allahu akibaru alijinɛ dɔgɔnin de don hayi ba wani a ni trophée i b'a ye trophée min da a bɛ trophée ba naani duuru a ka ca ni ba 60 ye awɔ diɲɛ trophée bɛɛ diɲɛ bɛɛ a ye trophée min ta maa m'a ta hayi ba wani Yaiba wani ka maa ninnu filɛ nin ye Glaja fan ninnu filɛ nin ye u ka problème yɛrɛ ye mun ye ɲɛma u tɛgɛ jalen ta ye n dɔgɔ i fana m'a dabɔ o de ka kama rappeur ninnu ka vie ne t'a la o kɔni mais n'u y'a kɛ ka baara fana kɛ o ka ɲi ne t'a la dɛ i b'a ye baara kɛ an ka tuta aya ko ne ye baara kɛ a banna awɔ o kumana Gawusu cɛw yanni an ka taa Iba Wani fɛ yen awɔ i b'a lajɛ Nura FM tɔgɔ la ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a jira u la k'a fɔ awɔ i k'a dɔn min ye Jibril Kamara ale ko a bɛ Côte d'Ivoire a fana b'an lajɛ maliɲɛndenw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bete u b'an lajɛ la min ye awɔ i k'a dɔn bete Lasiri Kone a ko a ye fɛn dɔ ci ma dɛ fɛn jumɛn ko a ye 100 ci ma o bɛɛ ye dɔ ye o ko Ala k'a tayɔrɔ giriya kana dun ka to Ala ka caman bila nɔ la i ka cɛ nana jɔ an ka 30 banna dɛ parce que 30 a banna 30 banna pewu n'o tɛ i kun ye fɛn min ci ma WhatsApp fɛ a ka haramuya n y'a jira Gawusu la jumɛn i ye min ci ma WhatsApp fɛ kunu f'i ko n k'a ci Baba Adama ma n y'a jira Gawusu la i delila sa i ma i ka fɛnɛ i s'o la mon ami e ni Ala cɛ i m'a ci a bɛ yan WhatsApp ti nkalon tigɛ koyi ne bɛ capture kɛ k'a ci Baba ma a bɛ yan koyi n'o de ka di i fana bɛ se k'o kɛ a ka taa an ka a banna an ka taa sa Gawusu an bɛna don kafe kɔnɔ sa o bisimila Yanira
bangeba do jabira kosɛbɛ bakar toro rebete ne an bɛ na kuma so kɔnɔ o bɛ kɛ min ye baba adama ye Ture a ye ɲininkali kɛ ko c'est quoi ça encore ayi baba foyi tɛ awai ka dɔ wɛrɛ tɛ foyi tɛ na ɲɛfɔli k'i ye foyi tɛ cɛ dɔ de bɛ mobili kɔnɔ foyi tɛ baba foyi tɛ a kɛn bɛ ko kabiri ala y'a da foyi tɛ kunsigi ma deli ka k'a kunna foyi tɛ aw ka association maa don foyi tɛ kana mɔgɔ n'a baba bila ɲɔgɔn na dugu jɛ koyi association des chitens kunna di Mali association des telutigi di Mali ana kɛ nin cɛ in ka récépissé b'a bolo ala ka sabulai ala ka ni sababu i ka wara masa kulo bana dɛ jɔn de i ka wara masa ne ka wara wara kelen de bɛ ne bolo ala de ne ka wara a tɛ sinzan kɔnɔ ayi a tɛ maa ka kulukulu kɔnɔ abada ne ka wara b'a a kanba mɔgɔ di awɔ a bɛ kungo kolon kɔnɔ cogo min kosɛbɛ a bɛ taa ten a bɛ dugu kɔnɔ ten a banna wara masa kosɛbɛ a kulo bana ko jɔn nin bɔsi de Basiru Bɔj Basiru don kosɛbɛ Basiru Bɔj a kulo bana radio Nura FM wara kosɛbɛ donso émission kɛnɛ sigiba don awɔ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn o bɛ kɛ o ani cɛsiri kosɛbɛ awɔ ala ka dɛmɛ kɛ nɔgɔya bɛ ne fa ni yɛlɛ an ka taa awɔ ka dɔn Umaru Ongoyiba an b'ale ka babu an b'a ta a ta a ta a ka jan bila bi an ka taa Umaru Ongoyiba ndɔgɔ a kuma na a ko di ndɔgɔ min awɔ ka dɔn Mali a fasa kan ka da wallahi Mali maraba kura minnu bɛ anw kunna bi u fasa kan ka da sabu min ye jɔnmaya ani ka dɔn tigɛnzoya min n'o kun ɲɛsinin bɛ anw ma o banna ndɔgɔ alhamdulilayi nanzaraw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye Sunjata Bɔnzɔn nanzaraw b'a dɔn k'a fɔ Soni Alibɛri Bɔnzɔn Biton Kulubaliw Bɔnzɔn nanzaraw y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ yen n'a kun gɛn bɛ anw bolo dalakisɛ ye a kɛn bɛ tiɲɛ de ye bi siga tɛ min na o de siratigɛ la min ye awɔ ka dɔn Umaru Ongoyiba a kumana sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ ka dɔn ministre min bɛ anw kunna n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ conseil de sécurité de l'ONU kunu a kumana a y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma yanni mars kalo tile 26 cɛ san 2024 anw ka président kura ni ala sɔnna a bi dɔn a ko de kama ni ye jateminɛ kɛ baara minnu bɛ yen n'o ye ɲɛbila baaraw ye minisima ka kurayali awɔ ka dɔn mandat kurayali baaraw anw ka ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinin bɛ anw ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma min bɛ tali kɛ Ablaye Diop la nɔgɔ min ye awɔ ka dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ kunu a kɛra awɔ ka dɔn kalo tile 13 n'o ye juin kalo ye conseil de sécurité de l'ONU awɔ ka dɔn o kɛnɛ kan a ko min ye Ablaye Diop ye a y'a jira k'a fɔ anw ka ba Maliba awɔ ka dɔn anw ye jamana min bɛ kɛlɛ la a bɛ waati jan bɔ ani terrorisiw an gari bɛ ɲɔgɔn na wa hali bi gɛlɛya min bɛ yen n'a bɔra Libi jamana kan ka kunsi anw ma o kɛra sababu ye anw ka jamana n'i y'a tilan saba ye fan fila bɛɛ lajɛlen n'o k'a dɔn k'a fɔ o t'an bɛɛ kɔlɔlɔ la a ko kumana sa hali n'o y'a sɔrɔ wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɛsin anw ma kabiri san 2013 a ko anw ka jamana lakana ko bɛ cogo min bɛ yen a kɛn bɛ anw bolo awɔ k'a dɔn gɛlɛya ko dan ye a ye fɛn wɛrɛ fara kan k'a jira k'a fɔ nka an bɛ don min ko bi an bɛ taare caman fɔ sabu min ye fasodenw ye awɔ ka dɔn jamana in yɛrɛ ka ɲɛta a n'a ka yiriwali an jɛra fɛn caman kɔ ka awɔ ka dɔn sarakaw caman olu bɔ ni ka tila ka wuli ka jɔ kɛ k'anw ka awɔ ka dɔn nafolo caman ta k'a suuru kɛlɛkɛminɛw na min bɛ se k'a to anw ka lakana ani jamana in lakana o bɛ se ka sabati cogo min a k'o de siratigɛ la wuli ka jɔ ni awɔ ka dɔn cɛsiri minnu kɛra a kɛra sababu ye min ye anw ka armée n'o bɛ awɔ ka dɔn fama ko fɔ mɔgɔw ka sanayɛlɛ awɔ ka dɔn kuma tɛ bilen i ye fɛn don a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye u bɛ ka baara min kɛ kɛnɛ kan bi u bɛ ka baara min kɛ terrain kan fɛn min don awɔ ka dɔn kɔnɔdimi e tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la a k'o de siratigɛ la min ye Ablaye Diop ye a y'a jira k'a fɔ Mali population anw ye a mun jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye awɔ ka dɔn kabiri décembre san 2021 kɔlɔlɔ minnu kun bɛ yen n'olu kun ɲɛsinin bɛ anw ma alhamdulilayi basigiw nana a nana politiki kunda lakana kunda dɛmɛɲɔgɔn kunda a n'a ɲɔgɔnna caman min ye awɔ ka dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye binkani waleya ye min n'an yɛrɛ damaw kun b'a ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma jamana cɛmancɛ bolo fɛ a ko caman bɛ yen min nɔgɔyara o la Mali gouvernement a ko a bɛ a jira awɔ ka dɔn Nations Unies maaw la k'a fɔ min ye monté en puissance an ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri min bɛ an'u ka yɛlɛli min bɛ n'a kuma n'a bɛ ka fɔ a bɛ waati jan bɔ o kɔni tɛ awɔ ka dɔn fɛn ye fɛn min ni a bɛ dogo bilen bɛɛ b'a dɔn a bɛ taabolo min kan a ko nka min ye awɔ ka dɔn an ka nin bɛɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u y'u kɔ don an na min kɛ k'an don ye k'an ba donner en plein vol nanzaraw ka taali min kɛra ani force takuba min bɛ yen n'an y'olu gɛn olu taara ka taa kɛnɛ min to anw bolo an kun tɛ se k'o to cogo si la n'an ma fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ min bɛ se k'a to o kɛnɛ in awɔ ka dɔn maa bɛ sɔrɔ min bɛ bila o yɔrɔ la ministre
min filɛ nin n'o bɛ anw ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi siga tɛ min na anw kɔni bɛ awɔ i k'a dɔn Mali ka mara ani an ka autorité awɔ i k'a dɔn a bɛ ka sinsin jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ministre Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn fɛn kelen min bɛ yen min kɔni na MINUSMA an bɛ se k'a fɔ ko a ka kuraya anw fɛ yan sabu anw tɛna anw bana mini MINUSMA ka mandat kurayali la fɛn dama damaw bɛ yen fo MINUSMA mɔɔw f'u k'olu faamuya sabu MINUSMA awɔ i k'a dɔn a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛn ani kelenya ka se k'u sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka awɔ i k'a dɔn civiliw k'olu lafasa ka civiliw k'olu kisi a ko awɔ i k'a dɔn MINUSMA bɛ ŋunuŋunukan min fɔ la n'o ye k'a fɔ Mali gouvernement k'an y'olu bali awɔ i k'a dɔn olu k'u pan awɔ yalima olu ka taa ko wɛrɛ a ko MINUSMA kana bila kunna ko MINUSMA kelen don koyi anw kɔni y'a bali bɛɛ de ye maa si kana wuli ka awɔ i k'a dɔn an bali an k'an ka baaraw kɛ sabu ko fila don kelen min ye awɔ i k'a dɔn balili in bɛ tali kɛ anw ka cɛdenw bɛ se ka kisi cogo min u t'u ka baara la sabu maa t'a dɔn pankulu bɛ se ka bɔ fan min fɛ ka na MINUSMA pankulu don o faransi don o yɔrɔ wɛrɛ don maa t'a dɔn o tuma jagoya don ni cɛdenw bɛ baara la u kan ka lakisi ka lakana pankulu wɛrɛ foyi den kelen man ka ye sankolo in na ni Mali pankulu tɛ ɔ n'a fɔra ko pankulu wɛrɛw taara ye nɔgɔ n'a kɛra min ye anw yɛrɛ m'a laɲini wa a ko ɲinifɛn filanan ye min ye min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka sankolo f'an ka se k'a dɔn min ye min ye o ka se ka ɲɛdɔn sabu n'i ye jateminɛ kɛ MINUSMA kelen tɛ koyi avion minnu bɛ na waati min na n'anw bɛ k'an ka suturuw kɛ a ye nanzarakan dɔ fɔ n dɔgɔ kabako don koyi Allahu akbar a ko lié à l'utilisation intensive de la troisième dimension par les forces maliennes nin ye nanzarakan ye dɛ an ka mɔɔw bɛ ka susuli min kɛ a Diop y'a jira u la de k'a fɔ minɛn b'an bolo bi aw ba sigi ni min ye o tuma na sa min ye Abdoulaye Diop a y'o bɛɛ ɲɛf'u ye a k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Abdoulaye Diop y'a jira u la k'a fɔ min ye pari ye pari bɛ k'a ɲini awɔ i k'a dɔn min bɛ se k'a to olu ka pankulu pankulu ninnu bɛ se ka awɔ i k'a dɔn boli cogo min ka pan cogo min MINUSMA tɔgɔ la ka se ka MINUSMA lakana Abdoulaye Diop ye kangari d'u ye ko Mali an b'an kantigɛ da kan sabu min ye janfa ye a fan fɔlɔ bɔra awɔ i k'a dɔn faransi de yɔrɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'u ye janfa bɔ u yɔrɔ anw b'an kantigɛ da kan an ti jɛ n'a ye bi an ti jɛ n'a ye sini faransi ka barika u ka avion u ka pan awɔ i k'a dɔn anw ka sankolo kunna ko sabu k'u bɛ ka MINUSMA k'o de défend ni MINUSMA ko bi dabila a ka dabila anw ti jɛ n'a ye parce que ko a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn anw ka sariya sunba min bɛ yen n'a kuma fɔra yalisa min ye Mali ye a ka se ka sinsin o sira fɛ ministre y'a jira u la k'a fɔ k'u k'u hakili latigɛ kalo 24 min fɔra siga t'a la koyi anw bɛ baaraw bɛɛ kɛ ka bɛn o kalo 24 ma an y'a jira Ala la cogo min inshallah ni Ala sɔnna nka min ye awɔ i k'a dɔn yanni mars kalo tile 26 cɛ ko min ye awɔ u k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 26 san 2024 anw ka président de la république ni Ala sɔnna ma a b'a sɔrɔ a bɛ yen Ala k'a kɛ ɲɛ ami a banna ami ne kelen président kɔni ye n dɔgɔ o kɔni ye hɛrɛbugu surulen a mɛnna wallahi ka ne kɛ mun yɛrɛ bɛ n bali k'an kanbɔ dɛ wari n t'a kɛ dɛ n kɔrɔkɛ bɛ Grand Gejulu o y'i tu yɛrɛ ma a b'i lamɛn bɛɛ ko Gejulu a taari i kanbɔ mairia la est ce que a ye maa sɔrɔ 0% baarakɛla kɔni i t'a kɛ i ka radio kɔfɛ kuma ye 0% n kɔrɔ y'a fɔ ma a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ don n'a nataw la a ko loi électorale awɔ i k'a dɔn tɛmɛ bɛ kɛ ni o ye conseil national de transition olu b'o latɛmɛ wa chronogramme awɔ i k'a dɔn a ti mɛn awɔ i k'a dɔn k'u bɛna ka na o fana u b'o lasɔrɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana taabolo bɛ cogo min na Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ anw tɛ ŋaniya foyi ta k'a fɔ k'an b'a ɲɛsin ɲangini-baliya o ma anw ka jamana in kɔnɔna na sabu a laban a bɛ suru anw yɛrɛ de kan a ko Mali gouvernement an bɛ conseil de sécurité wele u k'u hakili to a la sabu maa dɔw de bɛ yen olu bɛ fɛ k'an ka kɛwale dɔw ta k'u bila politique kunda yalima ka fɛn wɛrɛw don a kɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni awɔ i k'a dɔn olu ka ɲinifɛn minnu dogolen don olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko G5 Sahel aw ka u bila u kunna k'a fɔ sabu o fana kuma nana jaabi min dira o kɛnɛ kan o de ye k'a jira u la k'a fɔ anw kɔni ni G5 Sahel ni ɲɔgɔn cɛ u ye sariya dɔw de sɔsɔ ani u bɛ ka kɛwale dɔw kɛ minnu bɛ aw jira k'a fɔ u bɛ jamana wɛrɛ ka waleyaw jamana wɛrɛ ka ɲinifɛnw u bɛ k'olu de kɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ko G5 Sahel ko an bɔra la an t'a la bi an y'a sɛbɛn jira bɛɛ lajɛlen na k'a di bɛɛ ma an ti jɛ n'a ye tile kelen a ka fɔ ko G5 Sahel de donnen filɛ nin ye Mali territoire kan k'a fɔ ko a nana ka na kɛwale wɛrɛw kɛ anw ka territoire kan dɔgɔ Abdoulaye Diop kumana koyi a ye fɛn caman fɔ nka min ye awɔ i k'a dɔn ni ma fili dɔ b'i yɛrɛ fana bolo ka fara nin fɔlen ninnu kan Umaru Diop ale ye min fɔ awɔ i k'a dɔn soir de mɔgɔ kɔnɔ o ye nin ye ne bi da o ma yalasa e fana ka se ka dɔ fara a kan bisimila Madu ka ɲɛma fasiri a ɲɛna kosɛbɛ
ne ye o bila ne bɛ indépendant b'a sama ka gɛrɛna a ko di maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Ablaye Jara jarakɛ a y'a yira k'a fɔ i bɔlen filɛ k'i da don sigi mun na sigi mun n'a kɛra kunun tɛnɛndon n'o bɛnna juin kalo tile 13 ma Nations Unies o kɛnɛ la mun ye an ka nin cɛjan ye sa n'a bɛ Ablaye Diop ko fɔ ɲɛma a ye an ka fini nɔgɔ nin k'a ko ka de cɛ cari mun ye fasiri kɛ baa ye sɛbɛnnikɛla Ablaye Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop ye a ko mun ye Faransi ka intervention an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka kɛlɛkɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko Barkhane ɲɛma ko kɔni ko kuma ko banna pewu n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ de y'u yɛrɛ sama ka taa ɲɛma k'a fɔ k'u ka tila ka segin ka na kura ye an ka jamana kɔnɔ Ablaye Diop ko o kɔrɔfɔ ko o banna pewu ko Mali a n'a kɛ maga goya u da kɔnɔ mun ye sɛbɛnnikɛla ye Ablaye Jara a ko kunu mun ye Nations Unies o kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko maa mun n'o taara mun ye jamana in kunkanko kuma k'o fɔ Assimi Goïta a ye kɛnɛ di maa mun ma n'o ka taa jamana kunkanko kuma fɔ mun ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop kɔni a ma nɔgɔtɔ kuma la kunun koyi Ablaye Diop a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Faransi kun ka laɲini ye fɛn mun de ye u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna MINUSMA k'o dɛmɛ mun ye kɛlɛkɛminɛnw kunna mun ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw kunna n'a bɛ pankuru kofɔ k'olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ka MINUSMA de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la Ablaye Diop ko o kɔrɔfɔ mun n'o fila da nin ye Faransi kɔrɔfɔ in ko a ti ɲɛ bi ko a ti ɲɛ sini fatigibaa ka fɔlɔ mun ye Ablaye Jara a ko an ka nin diplomasi ba in a ye jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya k'a yira diɲɛ maa la k'a fɔ ko mun ye an ka Mali ye jamana de ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya ko o b'an bolo an bɛ don min na ko bi hakilina mun filɛ nin n'an ka jamana marabaaw filɛ ka a ta u k'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilina ye k'a bɔra maliden fan caman ni hakili yɔrɔ o siratigɛ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye MINUSMA ko kuma mun n'o o bɛɛ sen na ɲɛma Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ an ma ban MINUSMA ka mandat a renouvelé ma cogo si la nka mun ye sariya dɔw de bɛ yen ɲɛma ko MINUSMA ko a ka tɛmɛ o sira de fɛ Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na MINUSMA kun kɛlen bɛ ka an ka jamana in kɛ batɛmɛsira ye MINUSMA waati dɔw la a b'i to Gawo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Kidal k'a sɔrɔ an ka lakanabaaw marabagaw ɲɛma olu tɛ foyi kalama Ablaye Diop ko o kɛwale jugu min n'a kun bɛ kɛ MINUSMA fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko o de ti ɲɛ bilen an ka jamana kɔnɔ bilen o ko kɔni ko o banna pewu Ablaye Diop ko a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko MINUSMA ko a bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔ a b'a ta an ka dabada de la a tɛ se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ aw ni anw marabagaw an ma sigi ka kuma a ka pankuru foyi tɛna wuli an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ mun ye an ka jamana marabagaw ma sariya k'o di aw ma pankuru ka sɔrɔ ka wuli k'i kunda yɔrɔ min kan Ablaye Diop hali bi a kumana dɛ a ko mun ye mouvement accord d'Alger maaw ninnu ye n'a bɛ mouvement armé ninnu kofɔ k'u kɔrɔfɔ dɔ ko o b'u da la k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa 2000 ɲɔgɔnna ko recrutement maa 2000 ɲɔgɔnna ko o baara ko o kɛra Ablaye Diop ko a ko jamana gouvernement tɛ foyi kalama nin na ko ale yɛrɛ ka bɔ nin ko in kalama ko ye Nations Unies kɛnɛ kan ale bɔra nin kalama ko n'o tɛ ko jamana gouvernement ɲɛma ko anw tɛ foyi kɔni ko o kalama nin na Ablaye Diop a ko mun ye an ka chef d'état-major o kɔni bɛ wulikajɔ la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye DDR o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko ni Ala sɔnna ma ko mun ye chef d'état-major ɲɛma ko ale b'o baaraw kɔni o la hali bi Ablaye Diop a kumana dɛ a ko k'u ka diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen k'o ladɔnniya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ko a bɛ to an ka jamana kɔnɔ MINUSMA bɛna population civile k'olu de lakana MINUSMA nakun kan ka kɛ mun ye population civile n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya de b'o olu kan k'olu lakana k'olu kisi ka bɔ mun ye gɛlɛya ma ko MINUSMA nakun kan ka ko o de ye kosɛbɛ fatigibaa ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Jara y'a yira k'a fɔ ko mun ye Ablaye Diop hali bi a kumana dɛ a ko mun ye an ka jamana an diyagoyalen don k'an bolo di jamana ma jamana mun ni anw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw diyagoyalen don k'an bolo di jamana ma jamana mun n'o na an ka yetaw ye kelen a ko ONU kɛnɛ kan jamana fɛn fɛn de sigilen filɛ nin waati in na ONU kɛnɛ kan anw bɛ se k'an bolo di ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa anw ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɔni ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ o sabu kɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo Mali ye jamana ye an ka indépendance o b'an bolo an ka souveraineté ko o b'an bolo kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Ablaye Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la a tilara ko k'a f'u ye ko min ye k'a fɔ ko jamana dɔ donna da fɛ ko bɛna anw dɛmɛ k'e to so kɔnɔ e ko k'o ti bɛn e bɔra ni fenêtre ye anw ti jɛn n'o ye bilen dɛ n'a ka di bɔ i kana segin ka na bilen a banna n b'a f'i ye kɛnɛ in kan to ma kuma na dɛ ala emu ntɔma Ablaye caman fɔ dɛ Itɔma sabali sa Ablaye ni Mayiga ka jan koyi ayi Ablaye Mayiga ti ya Ablaye Mayiga bɛ kɛ mais Itɔma Ntɔma don Mamadu ne Ablaye ka jan dɛ nin bɛɛ ye kelen Mayiga ne kulu Mamadu tɔgɔ tɛ kuranna kɔnɔ ne m'a f'i ye n k'a t'a kɔnɔ Ablaye tɛ kuranna kɔnɔ a b'a kɔnɔ wa Ntɔma don a bɛɛ ye kelen ni maa mun bɛna wari ci ka na sisan n'i bɛ Bamakɔ yan n'i bɛ États-Unis
Ablaye Bisinga yelma ka ke Mamadou eti e ma akalanga nyew wani mam awena famsa to don ne ko sisa ne mamu muna warti kana o ka bla kana bla job ay o ko fi jugo ekele o mana ko te kele ni no ko bla job bele ay barake o kera he Mali wallahi Mali de nu yo on faso na wolola Mali de nu yo on faso oronyala atumbe jugulu kono kaunte se nyefola anye nyefo kamali ko ke kuna woloko ye atumbe jugulu kono kaunte se hakili sigila anye akili sigi kamali ko ke kuna woloko ye atumbe jugulu kono kaunga cheba ubebana anga cheba umabaka mali ko ke kuna woloko ye ashimi nana aunga mali ko kuna wolola ashimi aunde ka fulibiye shogeli nana aunga maliba kuna wolo shogeli nana aunga fulibiye able jobu nana ne yere toma nana anga fuliba ube maliko ke kuna wolo koye amali nyama ndgo nyama ni transition fine a dola ka foko terrain yere kulo c'est-à-dire moi je me pose la question bon ne koni ta don quoi parce que tiere là mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ni ne hakilina tɛ kelen ye ne t'u bila fasoden juguya minɛn kɔnɔ quoi fasoden dɔw de don hakilinaw de tɛ kelen ye il faut que mɔgɔw k'o parti faamuya mais en toute sincérité c'est-à-dire ne kɔni ɲɛ t'a la Mali bɛ ka min kɛ nin waati in na surtout maliyɛn den minnu filɛ nin ye anw bolo bi ninnu bɛ ka bɔ ka kuma cogo minnu na kɛnɛbaw kan yɔrɔ kuma kan ka fɔ waati min na a bɛ k'a fɔ a waati a kan ka fɔ yɔrɔ min na a bɛ ka fɔ a yɔrɔ bon moi je sais pas min fana kan k'a fɔ de bɛ k'a fɔ n terikɛ vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ɲɛma ŋɔni transition fanga in na an y'a dɔn Abdoulaye Diop ye maa min ye jamana yɛrɛ marabaa n'o ma tile jamana tɛ se ka tile ala wallahi ne jamana marabaa ma tile jama tɔ tile man di n'o tɛ fɛn bɛɛ fɔra nin cɛ in ma a ka gɛlɛn dɛ Abdoulaye Diop mun filɛ nin ye i bɛ ka tile waati fɛn bɛɛ fɔra a ma n dɔgɔ Abdoulaye Diop bɛ fɔ ka waliman dɔn ka Mali transition maaw fo o bɛ kɛ dɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye i ka dɔn Moriba Jawara a kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le combat fana ye anw ka cɛden dɔ ye hali ni sɔrɔsi tɛ a fana ka taabolo la i ka dɔn a bɛ sɔrɔsiya baara a b'o kɛ sabu jamana in lafasaba jɔnjɔn dɔ o don ni hakili b'a la ni jɛ in ani i ka dɔn avocat caman farala ɲɔgɔn kan ka taa UEMOA dasi k'a bɔ k'a bin tayi jɔnni ko don maître Cheikh Umaru Konare Afrika bulu sanfɛ a kumana dɛ a ko waati dɔ kuma sera Mali kɔnɔ an ka hakiliw jagabɔ hakili jagabɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ an sen bɔ CEDEAO ko la ni ka an sen bɔ UEMOA ko la n'a bɛ bɛn cogo min yalima n'a bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ko o ka se ka ɲɛdɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye décret dɔ min bɔra juin kalo tile 6 san 2022 o y'a jira k'a fɔ Mali anw ka transition san kalo 24 i k'a dɔn k'an b'o de kɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ tile 2 décision min bɛ yen ni CEDEAO n'a jirala k'a kun kan ka i ka dɔn embargo wuli min ye i ka dɔn u ye sigikafɔ min kɛ sigikafɔ min ɲɛsinna Mali Burkina ani Guinée Conakry ma min ye maître Cheikh Umaru Konare i ka dɔn o ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen décret min bɔra kalo 24 Cheikh Umaru Konare a kumana dɛ maître ko cogo di a ko débat dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko débat di dimanche a kɛra juin kalo tile 12 san 2022 maître Cheikh Umaru Konare i ka dɔn ale kumana sabu i ka dɔn ale ma munumunu saloba dɔ kuma in na koyi kabiri waati min na transition ɲɛma n'o bɛ Assimi Goïta ko fɔ ale kɔni kumana k'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn kalo 24 ko transition k'o bɛna o de kɛ a ko avocat ba min filɛ nin n'o ye maître Cheikh Umaru ye a y'a jira k'a fɔ waati bɛɛ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ ka i ka dɔn jamana in k'a defa defani in ti dɔwɛrɛ a bɛ san 1 bɔ ale bɛ k'a ɲini transition maaw fɛ a ye a jira an na dɔrɔn aw bɛ fɛ transition ka dan waati min a y'a bɔ officiellement ni min kan ka kɛ o waati o bɛ kɛ o waati a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka dɔn o ko kɔni kɛra a jirala an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ transition k'a bɛna kɛ kalo 24 ye o kumana sa o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ CEDEAO u ye layidu ta an ye a kuma sugu bɛɛ fɔ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ anw ka sanction wuli min y'u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen in na nka o ɲangini n dɔgɔw taara munumunu salo wɛrɛ dabɔ k'u ba i ka dɔn k'u ka sanction ka wuli ka bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ta tɛ i ka dɔn ko wɛrɛ ye bilen dɛ farafinna ko tɛ Mali ko tɛ CEDEAO
beka ma wɛrɛ de defa beka jamana wɛrɛ de defa mali avocat ba min filɛ nin a ko kuma waati dɔ kuma sera an k'a lajɛ min away ka dɔ jamana autorité u k'u jɔ u jɔyɔrɔ u kan k'u jɔ yiri min kan u k'u jɔ kan tele la a ko an bɛ donni minɛ ko bi a bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko an yɛrɛ de bɛ ka an yɛrɛ coron sabu an bɛ constitution ani charte an b'olu ni ɲɔgɔn cɛ jɔn bɛ jɔn dafa jɔn bɛ jɔn dafiri jɔn bɛ tɛmɛ jɔn kan o dɔnnen tɛ sabu jamana marabaa minnu bɛ yen olu kɔni nana dɔrɔn k'u firi u y'u firi constitution kan k'u firi charte kan a ko nin bɛɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi CEDEAO ɲɛsiranya k'o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye a ko n'i y'a jateminɛ min away ka dɔ mɛtiri a jira k'a fɔ ko transition away ka dɔ u bɛ donni minɛ ko bi ni jakuluba min filɛ nin n'o ye CEDEAO ye an y'an muguru ka an da olu de kɔrɔ a ko de y'a to kalo 24 min n'o fɔlen filɛ nin ko an ka maaw ko tile kelen heure kelen k'u kana bɔ away ka dɔ nin kalo 24 na CEDEAO a y'u ja a m'u ja k'an ka tile 24 away ka dɔ kalo 24 ko an bɛ tɛmɛ n'a ye ko a tɛ wuli sisan sa ko hakilijagabɔw de kan ka kɛ away ka dɔ Mali anw bɛ se ka an yɛrɛ bɔ cogo di CEDEAO la ani ka dɔ UEMOA k'an bɛ se ka yɛrɛ bɔ olu la cogo di nin kumakan minnu filɛ nin mɛtiri away ka dɔ Seku Umaru Konare ale ye nin bɛɛ bɔ ka bin o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mɛtiri Seku Umaru ko an k'a lajɛ fɛɛrɛw ka tigɛ ka hakilijagabɔ fana kɛ an yɛrɛ ka kaalisi ye min budu l'argent wari o bɛ se ka créer cogo min na k'an k'o teliya joona ko mun na ko Mali tɛ se k'a ka wari créer jamanadenniw bɛ yen minnu an ka girin n'u ye an ka bu ye ko Gambie Sierra Leone Liberia nin bɛɛ ye jamanaw ye minnu ka wari o b'u bolo u b'u k'u yɛrɛ ka wari de manger ko Mali le Mali peut parfaitement avoir sa monnaie et vivre abana maître Seku Umaru Konare manyina ye babu famuwa akilina kay ngogo pasiri hali be min away ka dɔ Moriba Jawara ye a ko ni nin go bɛɛ lajɛlen jateminɛ a kuma na min away ka dɔ Senegal ɲɛma min bɛ n'o ye Macky Sall président min bɛ n'a bɛ Union africaine o fana ye hakilina dɔ fɔ min away ka dɔ ko n'i y'a ka kumakan lamɛn ko a b'i n'a fɔ min away ka dɔ Mali ni CEDEAO k'u bɛɛ bɛ away ka dɔ sira kelen kan kalo 24 in na maître away ka dɔ Seku Umaru ko k'o tɛ tiɲɛ ye koyi ko an tɛ sira kelen fɛ sabu min ye CEDEAO ye ko n'an kun bɛ sira kelen fɛ ko ɲankuma y'a sɔrɔ k'u y'u ka sanction k'u y'u wuli ka bɔ ko CEDEAO ko a bɛ fɛ ka min mɛn a bɛ fɛ ka min ye o de ye k'a fɔ an ka an teliya hali n'a kɛra kalo 6 ye ni sɔrɔsi ninnu u ka taa ka bɔ yen yalasa min ye u yɛrɛ sagona politikima minnu bɛ yen minnu bɛ yen n'u ni Faransi dɔrɔsɔn bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen n'u bɛ Faransi sago kɛ olu ka se ka na away ka dɔ jamana in bara wa o bɛɛ ka bɔ yen min ye sɔrɔsi ninnu ka taa o tuma terrorisme minnu bɛ yen n'u bɛ ka away ka dɔ fifa ka tasuma don a kɔrɔ o fana u bɛ se ka sanayɛlɛ o bɛ se k'o sɔrɔ cogo min CEDEAO ka plan k'a filɛ nin ye an kɔrɔ a ko nin sariya tigi n'o ye l'homme de droit ye min ye away ka dɔ a kumana kosɛbɛ CEDEAO ka away ka dɔ taabolow kan a ko CEDEAO ye jakulu min ye n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ Mali ka n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ CEDEAO a ka ninakili sɔrɔ ni sɔrɔ bolo sɔrɔ o ka yiriwa ko kun jumɛn de la u bɛ embargo ta k'a da u yɛrɛ ka sɔrɔ kan u yɛrɛ ka jamana kan a ko kun jumɛn de la Mali min bɛ kɛlɛ la n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka terrorisme de kɛlɛ Mali bɛ kɛlɛ la tasuma bɛ ka mɛnɛ Mali kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ka da Mali la munna u bɛ Ala minɛ ka Mali ka frontière datugu ka Mali bali a ka se ka away ka dɔ a sago kɛ min ye CEDEAO tɔgɔ la nin cɛ in min filɛ nin ye away ka dɔ ni ye maître Konare a y'a yɛrɛ ɲininka away ka dɔ ka ɲininkali ninnu k'olu to m'u sigi a ko kuma na sa ale kɔni bɛ min fɔ min ye CEDEAO ye k'a tɛ ka baara kɛ maliyɛnw ye dɛ nka CEDEAO bɛ ka baara kɛ min ye a yɛrɛ maa min bɛ yen n'o bɛ ka a solona don a bɛ ka baara kɛ o de ye n'o y'a ka baara ye Janfa Alimami ale don hali ni maa mun tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ ye o Manakala son tɛ fila ye kelen pe de don cɛjan don o tuma na ko an man ka CEDEAO lamɛn bilen koyi ale yɛrɛ bolo k'an ye temps caman de perdu nin jɛkulu in lamɛnni na taa ni ka segin don ka bɔ u t'u yɛrɛ ka intérêt défend u tɛ Mali ka intérêt défend fo jamana wɛrɛ o ka intérêt k'u bɛ ka o de défend o tuma ko dɔ kɛra sa dɛ kelen an k'a lajɛ CEDEAO an bɛ se ka bɔ a la cogo min fila UEMOA an bɛ se ka bɔ a la cogo min saba an yɛrɛ ka wari k'an k'o créer fɛn dɔ min k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ o ye nkalon ye sabu Gambie Sierra Leone Liberia a n'a dugumisɛnninw caman lajinɛ tɛ nin yan k'u ka wari o b'u bolo lajinɛ t'a bolo nin yan siga t'a la fasiri filɛ Moriba Jawara ka fasiri don n'i mago b'a la le combat numéro 3455 du mardi 14 juin 2022 ne ma foyi fara kan min b'a kɔnɔ o de fɔra o de fɔ bisimila nɔgɔ kosɛbɛ a banna babu fili bolo kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ami ne ma nin waati na mun ye Ada Samake ni bɛɛ k'a ma ko Aras Ada mun ye fondation Alegria ɲɛmaaba don u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na Faransi ko a Samake ko jumɛn de Aras Ada awɔ u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin fondation Alegria u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin jɔnniw ma fantanw yatimɛw falatɔw an kɔni tɛ yatimɛ ni falatɔ ko ninnu kɔni tɛ nka ni fantanko don an kɔni ye fantanw ye dɔɔni bɛ kuma
na kon ati radio de me hotel fanda de me wa mo ndo nyama ma biso wani ko de bion bi na nibo nyaba ni aga fondation Alegria Alegria nyama aywa basi abe de meke ko sobe o kuma anga fuli buye ku ni chesiri hali bi ku chesiri ka de meke ngo sobe ala kan ni so babe le reporter nyama ne be mbolo do me bone ale ni anga ministre ko do ni ya ale ka fasiriye no de Seydou Traoré akumara Seydou Traoré akumara de ayira ka foko munye transition chendo Seydou Traoré ministre ko do un ancien ministre ikalo awo Seydou haklibe Seydou mina akumbe baraka présidence fanana ta do no didu uko ni asebe ninga ambe kumbi kare kele na jilbugu dumazana ala kali kosobe bismillah kosobe munye transition ya akuntala jaya nyama sanfla koni okuma koni ko obana pew ga munye Seydou Traoré ni ministre korado akoni ayira ka fa ko munye bara de kanga kesisa ame domna ko bi nyama ko anga feren dabali bala jelen ka baro de ke sanfla okona la munye Seydou Traoré nyama akoko munye jamana fama no be ashimi ko ita kufo aye degara laba munta kaira ka fa ko munye transition ko akuntala janya ka beta kalo muga ani nani na ibe na ka fa ko ni decision ko amani ta ayira la koy o sabe ke munye sigiba mun no keranga jamana kono nanka mako assise nationale de la refondation ben kera ka ka fo ko munye transition kuntala jenya ko akata damne kalo worola ni kada bla kalo muga ani nani na kalo sanduru ula fatike baka fola munye Seydou Traoré ministre korado akona manya ka fo ko munye transition ko ni kalo muga nani ku Ousmane ko amedom na ko bi ko nga feran dabali bela jele ke baro be se ka damne to komna ni nga tebeni baro ye ako abara folo ko nga feran dabali ke ka jamana ka lakana ko lana afanta nani bela jele fe adamine kaye fo ka taa gosi kidal mali den ka se ka munumunu lafiya o kɔnɔ la ko n'i y'a mɛn ko min ye ɲɔgɔnna dɔn dugula tɛ ni ma bɛ taa sɔrɔ i sen fila o de bɛ duguma ko min ye lakana o tɛ dugu o dugu la ɲɛma o sentigɛ i jɔ k'a makɔnɔ mun ye Seydou Traoré a ko k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ lakana o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na a ko n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ Irilaka fana jala nin waati in na ko siga t'a la ko ja Maliba ko an ma an ta fana k'o sɔrɔ a la koyi o sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ni Irisi jamana kɛlen bɛ k'an bolo k'o di ɲɔgɔn ma an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ jamana dala nin waati in na ne ma ko ba Maliba ko o ba a ta sɔrɔ a la nka o n'a ta bɛɛ ko nin san fila mun n'o sumalen filɛ ka di mun ye transition mɔɔw ma ne ma ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ ka baaraw kɛ ka mun ye ko caman bɛ malidenw ka laɲini ye fɛn mun ye ne ma olu baaraw k'u k'o daminɛ kɔfɛ kuma ninnu k'u k'o to kɛrɛfɛ mun ye hali bi ministre kɔrɔ n'o de Seydou Traoré a y'a yira k'a fɔ ko k'o sabu kɛ mun ye janfa alimami ye an k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Faransi a t'i bolo jigin Cadi a b'a senkɔrɔ yɛrɛ a b'a senkɔrɔ mun ye ministre kɔrɔ ye n'o de Seydou Traoré a ko mun ye Faransi ko a taara ga a ma cɛ yan ko dɛ wa mun ye Faransi an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ in ne ma maa si t'a danyɔrɔ dɔn kosɛbɛ maa si t'a danyɔrɔ dɔn siga t'a la Fatigiba ka fɔ la a bɛ Ala bolo n terikɛ a bɛ danyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la siga t'a la ko n b'o f'i ye dɛ anw tɛ bolo jugu kan koyi an bɛ Ala de bolo kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ bi jɛ k'i sen fori ka bɔ kɔrɔ n'i sen bɛ Ala bolo n'i tɛgɛ fila bɛ masa in bolo a banna kuma banna kosɛbɛ an ye Mali in kalifa Ala de la kosɛbɛ a bɛ Asimi de bolo bi nka kalifalenba bɛ maa min na o ye masa Alahu Taala ye o ye masha Allah ye masha Allah kuma ka ɲi bisimila mun ye Seydou Traoré a ko hali san 2013 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sénat français o y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi jamana fo ka taa fara mun ye Europe jamana kan u ka siniɲɛsigi ko a bamanen don Sahel jamana ninnu de kan k'u tɛ foyi sɔrɔ ni Sahel jamana ninnu tɛ ko mun ye Faransi Sénat dɔ kɔni y'o bugunatigɛ k'o di san 2013 o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la mun ye nin ministre kɔrɔ ye n'o ye Seydou Traoré a ko an bɛ don min na komi bi furugufurugu mun n'o b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla o la yanni ka jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka furugufurugu k'o baara k'o dabɔ ne ma ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ jɔyɔrɔ la o sabu kɛ nin waati ye waati mun na n'an kan ka jamana ni ka a wuli ka jɔ mun ye nin ministre kɔrɔ ye n'o de Seydou Traoré hali bi a kumana dɛ a ko k'an ka diinɛ ɲɛmaw ɲamakalaw kunnafonidilaw mun ye sifin jɛkulu i n'a fɔ yɛrɛwolo dɛbu sur le rempart o n'a ɲɔgɔnnaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka malidenw ka an lakunu walasa mun ɲaami don min na komi bi Mali ɲɛtaa kura mun na a baara daminɛlen filɛ nin ye ɲɛta in baara ko a bɛ se ka ɲɛ fanga marabaaw bolo cogo min na nka o n'a ta bɛɛ ni ma i bɛ na ye k'a fɔ ni bozo bɛɛ lajɛlen arina ye mun ye kurunŋɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen n'u miirina ye ba tigɛ ko ɲuman ye nka bozo kelen kelen ninnu b'a la olu ka kɛ farati ye o sabu kɛ mun ye fasoden jugu dɔw fana bɛ an kɛrɛfɛ miirina mun n'o b'an ka jamana in kɔnɔ k'a bɛ waati tɛmɛnenw na transition in to o miirina waati dɛ o miirina ye fɛn jumɛn de ye k'a fɔ k'i filɛ jɔyɔrɔ mun na i ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'i pɔsi k'a fa tɛntɛntɛn ko k'o sabu kɛ ko masa Alahu Taala a tɛ nin garijɛgɛ fila di maa ma ko o hakilina mun b'an na nin waati in na ne ma ko an k'o hakilina k'o da kɛrɛfɛ an ka jamana an k'a ta ka kalifa Ala ma kalo 24
mun no o bolen flene ka di nyama ko mu transition mawe ko ko tema nu ko bara ye ko wa ko mali dem bala jelen ka mu de me bara nna na fani flene anya sama ka bol le reporter ale konnala mu nye ministre korodo ni ya ale ka sebani ye Seydou Traoré ban ma ga nyama ibonya obala ndo bashite babu nyena ibe foki wali mando radio e Nura FM ye awe ka do chanyi mwana anga na nyu Antonio e ka do Nura FM kanubani de me baw abebi fu amba wele ay na anga mali ingla sabo ya haklina tai sabo mali kono ni minti faglewe e yere nyu mana ko ba foki ye faso de njugo o ye kelenye fulana nye mi ni fana ni ala yake ika fomu ya chugo ni fama uka fomu ya chugo kera kelenye ndo ebe ka wartigi de sabo abe ko kuna kafo de wala fama ya shuri kandi yelma inu be je kelina uyi demedi nga ne be klenga minfo ala ka besara ingani ala idina ni ingani ala abana kuma bana de ma bana teti maninga la harati jade ati jade gongo abe duruntude la harati jade wallahi aka haramia gongo abe duruntude ika chena na Ibrahim Tungora aibe nana aibe nga fuli fai ka Tungora wala ni ne mali dro nta anana mfo mana mo awo mfo mana doni abia nyo soro sanga mfo mana ka ye pajika ko so do je bitinde abiti sabu ki ye ala bulo ka bagima wallahi ndo ala ka demeke wallahi o de ato nya bala ma chama be yere bu yere kechu laje o ta fam ya o ta don ka fo ibagara do de ma ka ye ala bulo ka bagama ko so ka tonyo wallahi aka tonyo parce que CBI nga ala nyebila de ko so mo mbi nyeshi jugo mi sigatala abi fam ya ko so ndo Maman Touré akuma mbe aka fasiri Nouvelle Horizon aye muvo Maman go awaika do France gweni angoni ba mali ba ngono ambi nyika wulushu la sawo dugu mimbe na be menaka kofo France tara kanga countwa ambulo maminu tara ka tu chongoe ye aunga famai okmana ako region mimbe na be menaka kofo amdo ni mena ko bi la kana ko sirafe awaika do yelma ba obina do kola sabu minya awaika do menaka ka wire ubora ka jamana fama awaika do kerengere ni ala jamana awaika do la songo baw ni jamana la kana baw do be aunga fama kofo ubora ko lukumbe chugomi obajira auna ka fo jongo ala ukun torole do awaika do ukun la jabale do okuma bisa hakli na nyuma ni mirna nyuma obe ula sabu yanga fama ni awaika do minaminu mbe shuru la awaika do uka akoni jete meneke minye ekibu min no tara kata awaika do minye awa danzaro lu no robla ndo awaika do ka fo ko ekibu mana ekibu te ko ibe mina fen do abede bukun lansuru keti LRC jimen tuguni berdemu char combat hali jujugoro keleke minaw abana ame keleke hali jujugoro abe bambulu ali fien ame keleke fien ambe keleke ko ni fo ni ala kana o do ala koyi ma te fien ndan wa do yoro dongo ni keleke fien fe minu be ku shuru fien fe no shuru la ole be shuru do da yoro mi ma to da yoro dongo nyama amna fura ngajedi yoro be fura ngajedi biangala ina senale biangala ka obi wa ne to man kumara de ate yemene ne to man kumara nto man Ibrahim Tungora kumara ale ne to man ni Ibrahim fara yi to mai awale to man Ibrahim barkalai awa pour la fête abana san awo nto amando onyena awo kani baraji awo ne afiengo na le na ne farbe foni awo no bi man no goy made ala kisara no ala kisara mi ja ni ko ya soro abashite no mi awaika do mamutu konare awaika do kaka fuli bambe o de siratigela ko ni jete mineke mi nya awaika do aunga chede o bora gawo surasu bora gawo ko kunda awaika do menaka ka portu zarmi malien o ye kilometre kemenani o yo de buli ni minankolo giri ni awaika do o kamu gonya minan wadumunu nuka karbira una nyukona chama bini ka ubela jile doni ni ku kunda awaika do menaka ka mi no kera jongo ala awaika do ko ni fenyi naye mauni sonja ko sabu tato be ku njoro ledu siraka mundu mbina sika ke ja minya awaika do sira awaika do o yelmana folo na manya ka fo population kumbe sira anga chedo kumbuja ka sire bi aunde banke ba faliga anga sira tala ni mimbi bwalo ka bwala jamana ka sika lakana watrike ba ko ako gawo ani menaka ni wati laba nungo na ibaye ka fo
min ye terroriste ye u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka attaque caman ta ka ɲɛsin away ka dɔn min ye mobile minnu bɛ n'u bɛ bɔ Gawo u kun da Menaka ka yɛlɛma minnu bɛ bɔ Menaka u kun da Gawo kan o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye away ka dɔn anw ka convoi o wulila ka bɔ Gawo k'i kun da away ka dɔn Menaka kan maa caman kun bɛ yen n'olu kun jɔrɔlen don u selen maa min bɛ yen n'o ye away ka dɔn lieutenant colonel Mamari Samake ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u nisɔndiyara sabu u wulila cogo min u ɲuman sera o cogo kelen de la u b'a jira k'a fɔ bisa alhamdulilayi taarɛ a k'o de siratigɛ la min ye away ka dɔn nin ko in ye n'o bɛ région de Menaka n'o b'o kofɔ waati bɛɛ terroriste de tun bɛ hirili kɛ ka ɲɛsin jama ma nin yɔrɔ kofɔlen in na ka taa maaw bɔnɛ u nin na a bi tile damadama bɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ André Boucan kofɔ an ka cɛdenw n'o ye fama ye u wulila ka taa yen jɔsi k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini a ko u yɛrɛ kelen ka baara tɛ koyi mouvement pour le salut de l'Azawad olu bɛ a la ani groupe autodéfense Touareg Ingad et alliés n'o bɛ Gacha kofɔ olu yɛrɛ fana bɛ away ka dɔn ko in na a ko n'i ye ko bɛɛ lajɛ hali bi groupe terroriste minnu bɛ yen n'o bɛ away ka dɔn l'état islamique au Grand Sahara EIGS n'o b'o kofɔ olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u ɲɛsin Menaka ma waati bɛɛ ko f'u ka taa tiɲɛni ta ka ɲɛsin Menaka ma nka an ka cɛdenw wulila kɔsɔ in na n dɔgɔ marifa minnu bɛ yen n'u bɛ jikalan sari ni away ka dɔn kisɛmisɛnninw b'a kɔnɔ n'u y'i sɔrɔ c'est tout c'est fini min ye marifa minnu bɛ yen n'u bɛ tasuma fɔɔnɔ o dama damaw faralen ɲɔgɔn kan kisɛ minnu bɛ yen minnu bɛ tɔrɔtɔtɔtɔw ala minnu b'o dama fɔ an ka cɛdenw y'o fara ɲɔgɔn kan ka u kunda away ka dɔn ninnu kan état islamique tɛ bilen dɛ u y'u bunte k'u susu nɔgɔ maa minnu bɛ yen n'u tora a ko dafɛ kibaruya labanw ye minnu fɔ maa 100 ani maa 70 la hawla o su de taara yen o de dɔnna fɔlɔ a tɔ bɛɛ ti fɔ sa kuma in bɛɛ ti fɔ n dɔgɔ u k'an to yan k'an ka baara kɛ sa a bɛ kɛ ala bilahi depuis bi tɛ ne bɛ tilen k'a fɔ n'i ye sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ siga t'a la janfa min donnen bɛ Mali ma maliyɛnw anw wolola Mali in kɔnɔ ka mɔ Mali in kɔnɔ n dɔgɔ an ye cɛden minnu ye an ni surasi minnu jɛra dusu min b'u la walahi u bɛ kumakan min fɔ Ala de y'a don yira anw na bi Ala ma sɔn k'an fa fiyewu f'a ka k'an ɲɛna k'a fɔ an ɲɛna ni ko n'a kɔrɔ tɛ Bamanci a n'a ka marifa tɛ dɛ n'a ka d'a ka États-Unis kunu ka di a k'a kunu ka ni jɔ walahi u b'a yɛrɛ kɛ mais a cɛden caman sara janfa la janfa man ɲi janfa man ɲi wa janfa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ mais Ala y'an si jɔ f'i ka fasoden bilahi Ala y'an si jɔ a ka k'an ɲɛna a barika Ala ye n dɔgɔ min ye cɛdenw ye away ka dɔn maa 100 ni maa 70 f'i ka dɔn an y'olu suuru olu kɛ c'est tout c'est fini a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ forces armées maliennes an bɛ donnin min na i ko bi min ye awa ka bɔ Gawo ka taa Menaka maa si ma se anw ma maa si m'an bagabaga kalaman wasi k'o bi ko caman jira u b'a jira k'a fɔ cɛdenw bɛ yɔrɔ min na i ko bi i ka dɔn k'a fɔ population u bɛ nisɔndiya sɔrɔ wa nin waati kelen in na u ko away ka dɔn cɛ min bɛ yen ni away ka dɔn ko in bɛɛ kalifalen b'a la a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen ni jɔrɔna ko kun bɛ yen Menaka région bɛɛ la Mali cɛdenw bɛ taa hirili kɛ ka suru kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma wa ni Ala sɔnna ma lakana o bɛ sabati an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dugawu la ni Ala ka jɛ ye a ko bi nɔgɔya fasiri filɛ Mamani Ture a ka fasiri don dɔgɔw ka bidon bɔli Nouvelle Horizon i bonya b'a la dɔgɔ baara ɲɛna sabu n'i ye jateminɛ kɛ janfa n'o bɔra an ka ko in na a ko tɔ b'a dɛ janfa n ko hali an yɛrɛ population yɛrɛ dama janfantiw b'an yɛrɛ la o de ka jugu n'a bɛɛ ye o de ka jugu minnu bɛ attaque ni fɛnw kɛ a ye ala an bɛ tilen k'a fɔ numéro bɛna d'aw ma sa a ye numéro lamɛn a banna n'aw ye fɛn o fɛn min ye k'aw sigalen don a la a y'a ɲɛfɔ anw bɛ ka nin passé bilahi a daminɛ ni bi cɛ dɔrɔmɛ kelen faso ka baara nka faso kanu dɛ o don dɛ an bɛ ka passé o de kama dɔw b'a fɔ ko k'i y'a faamuya ko ninnu yɛrɛ u ye marché sɔrɔ u ni armée walahi dɔrɔmɛ kelen bilahi dɔrɔmɛ ne fɛn fɛn ka jugu ka na an b'an bolo d'a kan an bɛ ka passé a bɛ ka passé faso de ye Ala k'a ni sababa bɛn Gawusu numéro di fasodenw ma u k'a faamuya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw tigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 n ko 98 17 76 45.
abeka solar ka kile bɔ fan lajɛ ni ka taa a nɔfɛ aw minnu kun bɛ yen n'aw kun jɔrɔlen don château filɛnen bɔ ka ban pompe minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔ a jɔrɔ banna pewu abeka solar u ka dagabana pompe minnu bɛ yen n'an k'u ma ko pompe solar a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na pompe ACEDC courant panneau a b'a bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ye k'a dɔn dagabana panneau ye k'a daminɛ 335 watt fo ka taa se 50 watt ma aw minnu bɛ yen ni aw haminen don batiri ko la abeka solar nana jɔ aw jigi kɔrɔ u y'u kɔnkɔn fa dagabana batiriw la n'an k'u ma ko batiri lithium ka courant mara aw ye k'a daminɛ kilowati 10 fo ka na se aw ye k'a dɔn 2 kilowati ma n'o ye kilowati 2 ye min ye batiri indu ye ale bɛ se ka mɛn aw bolo k'a daminɛ san 6 fo ka taa se san 10 ma batiri wɛrɛw b'u bolo n'u b'u wele ko batiri gel n'o bɛ coréen batiriw n'o bɛ o kofɔ min ye dagabana onduleur ye a sugu bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ k'a cɛ ni ka na n'a ye aw ka nimisiwasa kama onduleur hybride o yɛrɛ fana o bɛ sɔrɔ u fɛ yen onduleur qualité o qualité min bɛ yen n'aw mago b'a la a y'aw jigi kɛ abeka solari an balimaw abeka solar kɛn bɛ ka lampadaire qualité sugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka na n'a ye aw ka lafiya kama o de kama waati bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ an ye n'an bɛ ɲininiw kɛ an k'an jija an k'an hakili sigi yalisa an kana taa kɛ an yɛrɛ ma jugu ye abeka solar o filɛ nin ye sotiba l'écolesoba min filɛ nin ye n'u k'a ma ko lycée Mamadou Mokhtar Ba o carré ba in kɔnɔna na aw ye k'a dɔn abeka solar aw bɛ a cogonen ye ni wulili ka gɛlɛ aw maa minnu ma aw ka nɛgɛjuru ci ba kalu bɛ ale ka numéro o ye 71 08 81 84 a ɲɛmaaba yɛrɛ o de ye Ablaye Keita ye a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 11 73 16 abeka solar e kɛra tile ye anw bolo mɛ cogo tɛ tile min na. Dangana inyumanta inyumanze ni difiela keto eta monyo fili ka boli femi no fe o kadidi gasel so danzobo so katan so danzo manja nyange ka so sirle du kono obepma mi meli nyange o me ateshi dugula gasel sama bedna mi mbolo o teflita masrala sama be chide mi mbolo o bismillah kateli gasel ka ko minan ku lase usero la dunia mume konona na kasoro amanyamatunu amangonyo amanganya kan nafa soro dasher kula option facture la mado walma nafa worew ay kon dasher expressi ayo o dale jawgelaw awye dasher mama wele kawka samaw chilila ani annalila live zango selba nyebla ina kanyesi jamana kemafla ani muwande hakema mbade nderi service commercial wele de 77 16 64 33 76 42 08 26 79 01 17 71 DHL comme a joro ko ye maere noy o ba soro imase DHL de la ni sirai zango jun batigiu tonu sababo ngoma chili ni nalila import express la pièce de rechange flow échantillon entreprise minau jawgelao anima wereu DHL tema bo mala bazaverelao tayeru galadonao finiferelao fokatase farafin ma DHL bana kunjamade. Voilà, min ye awayika dɔn burange ani ngorokɛ Sulumana an ka foli ani tanni o bɛ ka ɲɛsin a ma si sulu Bamagana an bɛ kaw fo ka waliman dɔn ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo o kumana sa min ye awayika dɔn Sulumana ye a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ka ɲɛsin a dɔgɔninw dɛmɛni ma Sulumana bɛ fo dɛ n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ si sulu belebele don wallahi awɔ si sulu ye belebele wulibali don a tɛ wuli abada si sulu a ka hadamadenya barika ka bon ni ye tiɲɛ siga t'a la n burankɛ don n'a ko a bɛ min kɛ a b'o kɛ awɔ denmisɛnw dɛmɛni fo n'i tɛ sira ɲuman kan a banna n'i bɛ sira ɲuman kan a b'i bila sira ɲuman kan n'i yɛrɛ ma ba ye kungo b'i bolo awɔ n'i filila k'i wele n sɔrɔ so sisan o ka teli a fɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ a banna nin tɛ fɔ nin de bɛ fɔ a banna wa n'an balana don min bamanankan yɛlɛmani sira fɛ n'i y'a wele n burankɛ nin nanzarakan in bɛ fɔ cogo di anw ka todun kan na a banna a bɛ sin ka i bila sira ten a bɛ sira di kɔrɔ wa a b'a wɔrɔ kabako don kosɛbɛ wa a tɛ tamakiya dɛ ayi ni min don a b'a fɔ ko ko nin kelen ni min filɛ nin Abdrazaki wele a banna
Sulumana kɔni kosɛbɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ tiɲɛ k'a si ndɔgɔ awa i k'a dɔn min ye fasiri hali bi awa i k'a dɔn an bi taa n'an bi taa an bi se an bi foli lase bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ Ibrahima Tunkara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri k'a ni baara ndɔgɔ k'aw kunba a fana y'an ganuba belebele a ka foli bɛ kumasoba in kɔnɔna min ye awa i k'a dɔn Amadu Samake an b'a fana fɔ ka waliɲuman dɔn Nura FM sanfɛ o bi kɛ ndɔgɔ an ka taa le Guido ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye a ko di n'i y'a bɔ ko 673 ani 3 nin ye ne ka président ka journal ye kosɛbɛ Basiriki Darave Touré Basiriki Touré kosɛbɛ Asepu ɲɛma kɔrɔ o don o kumana Asepu yɛrɛ a ye ɲɛma kura sɔrɔ o kɛra ndɔgɔ o fana ye n dɔgɔnin ye Usman Daw n'o bɛ wele ko Usman Daw tiɲɛ Usman Daw ne yɛrɛ tun b'ale ka kan de la kosɛbɛ sabu ne yɛrɛ voté ale de a banna journal min bɛ yen n'o k'a ma ko le potentiel Ala barika la o ye Nura FM ka journal ye le potentiel donc Asep an b'o la AGSM n'o bɛ journaliste sportif ko fɔ kosɛbɛ an b'o fana na Asep ka vote kelen an votera candidat min ye o de tun ye Usman Daw ye barika Ala ye a sigira kuma Usman a n'a ka bureau u k'u cɛsiri u ka baara kɛ Basiriki a nɔrɔbila kɛra Usman Daw ye Basiriki yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la siga t'a la bisimila le Guido n bɛ bɔ ni ale ɲɛma n'i y'a bɔ ko 673 ani 3 ka bɛ bi tarata donya ma juin kalo tile 14 san 2022 mun ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Lasana Kulubali Kulubali a kumara dɛ a ko mun ye an ka diripa ɲɛmaaba n'o de ye kolonɛli Sulemani Danbele a kumara dɛ mun ye diripa ɲɛmaaba i bɛna ye k'a fɔ ko juin kalo tile 10 a ye kunnafonidilaw wele kun tɛ dɔwɛrɛ kibaruya mun bɛ yen ni k'a da kunnafonidilaw tulo kan mun ye kolonɛli Sulemani Danbele ale de ye diripa ɲɛmaa ye an bɛ don min na ko bi kɛnɛ in kan a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ mun na nin waati in na ko siga t'a la ko kunnafoni o kɛlɛ don dɛ wa an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafoni sɛnsɛnnen kunnafoni latika an bɛ se k'o di jamana kɔnɔdenw ma cogo min na an kana kunnafoni mun n'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka kɛlɛkɛcɛw ni k'u fari k'u faga mun ye fasirikɛbaa ye n'o de ye Lasana Kulubali a y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin conférence i bɛna ye k'a fɔ ko a ɲɛmaaya tun bɛ diripa ɲɛmaaba bolo kolonɛli Sulemani Danbele maa mun tun b'a kɛrɛfɛ o de y'a ka dangaɲɛ n'o de bɛ kolonɛli Mariam Sagara ɲɛma n'o o b'a ale kofɔ o hukumu kɔnɔna la mun ye kolonɛli Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi an ka lakanabaaw bɛ ka wulikajɔ mun bila sen kan mun ye ɲɛma o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi kɔni ko o t'o ye a bɛ yin ka waati jan kɔni o bɔ waati tɛmɛnen na mun ye Bamanju de tun bɛ bingali ta ka na anw sɛgɛrɛ nka anw bɛ ka wulikajɔ de kɛ nin waati in na Bamanju ɲaga dalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲɛma ka ɲaga ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka a da kolonci ni ka a file kolonci mun ye kolonɛli Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ ka ɲɛsin o baara ninnu ma i bɛ na ye k'a fɔ ko opération belebele 2 sigilen bɛ sen kan opération fɔlɔ mun bɛ yen n'an k'a ma ko Maliko ani ka taa fara mun ye opération kɛlɛtigi o kan mun ye kolonɛli Danbele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye opération Maliko ye ɲɛma ko o tilalen n'o 2 ye ko mun ye opération kɛlɛtigi ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Zecha mɔgɔ ko olu b'o o kɔnɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen dakini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye lakana o bɛ se ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na wa mun ye opération Maliko ye ani ka taa fara mun ye opération kɛlɛtigi kan ɲɛma k'u bɛ da o to sunna o k'ale ka nin ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na jamana ye a bɛ se ka bɔ juguw bolo cogo min na an bɛ se ka Bamanju k'u bunte ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko nin opération 2 ɲɛma ko a sigikun o ye o de hukumu kɔnɔna la mun ye kolonɛli Sulemani Danbele hali bi a kumana dɛ a y'a jira k'a fɔ ko munumunu kuma minnu bɛ sen na nin waati in na ko droit de l'homme ko Malidenw an bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ dabali kɛ maa minnu ma an senkɔrɔ n'u bɛ fɛ ka an ka lakanabaaw ni k'u tɔgɔ k'u tiɲɛ an ka fɛɛrɛ dabali kɛ kunnafoni lankolon ninnu an bɛ se ka an mabɔ a la cogo min na mun ye kolonɛli Sulemani Danbele a ko k'a bɛ wele bila mun ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma an ka fɛɛrɛ dabali kɛ MINUSMA ye rapport laban mun bɔ nin waati laban ninnu na ka jalaki ta ni ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaaw ko buna adamadenya lafasali k'u bɛ ka dankari a la kosɛbɛ mun ye kolonɛli Sulemani Danbele a ko mun ye kunnafonidilaw a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ nin kunnafoni lankolon mun filɛ nin ye a kana fɔ maaninfinw ɲɛna k'a bɛ kɛ sababu ye mun ye k'an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛyɔrɔ la nin waati in na ɲɛma ni k'u fari k'u faga o de hukumu kɔnɔna la hali bi mun ye kolonɛli Sulemani Danbele a k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maliden bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kunnafoni kɔni ko a bɛ jɛnsɛn an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka kɛ kunnafoni saniyalen wa a ka kɛ kunnafoni jɛlen a ka kɛ kunnafoni ye kunnafoni mun ni a b'a an ka lakanabaaw ni k'u jɔ a ka kɛ kunnafoni ye kunnafoni mun n'a b'an ka lakanabaaw ni k'u ɲɛsin ka hin jugu ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le Guido ale kɔnɔna la mun ye Lasana Kulubali ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ Lasana ye n dɔgɔnin ye wa i k'a dɔn n den don Cheikh Khalil Touré ale fana kuma bɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko a sɛbɛn bɛ min reporter don wa o de don l'alerte alerte don wa l'alerte don parce que olu fana awɔ l'alerte de don ok l'alerte don d'accord
ambe awayka do alerte abia alerte Cheikh Khalil Touré ale de kuma mbe ako awayka do anga dugu jugoro few anga ta lukuma na bide anga do fo limanaw yi Mali projet lithium de Goulimina ikado ka fo Mali projet lithium de Goulimina ndoko ni nye awayka do projet bilibili min nye awayka do dugu jugoro fe minum be na bo awayka do anga jamana konna fe min be nangwa ma ko lithium anake nunum be no barake na fora kwa yira buguni marala akunga sariya min be no e code minier min be talike 2019 watika o de be ka labara hali ambe doni mine iko bi akoni e jete mineke ma minum be no e kenyere chake dawi minum be Mali kono ani minum be Mali koka minum bi feka awayka do anga dugu jugoro minam ka awayka do ulubo fendo be no e sariya do e fuka teme ofe jango te fe minum be no e benganye min goni no walele do no be bala ambe doni mine iko bi o de sira tigela min awayka do sanu lichom ani fonfe min be ni ba bo sariya koni ya jira ka fo min awayka do anga sorota kemejo ka da mine tan ka ta 20% awayka do ode anga sorota yi awon bo de soro transition ay ni kodu mini aya sigaka ka réviser awon na lichom ko ni min gele flo kera anya wo yere fana akana di ma were ma ble na ma réviser abana c'est vrai 10% 20% si ça ambitadi 50% a to min fle ne ambe négocier au camp abana akana ake bon d'accord de toutes les façons anga kila gafe la folo parce que bako ako minya awayka do projet mimbe no e projet na akanga lithium ni abengulu gulamina na kango bo ikado ka fo o boli o ye benga sebe min tebena Mali ani société do fe no e chinois ka société na be leo lithium limited na bo ko fo awayka do ka fo ol de ko ni bina barake ko de stratigela ko nyira barali awayka do agabakuru folo o dara awayka do usine intokola kado akera ngulamina akera ngulamina o be buguni marala ako awayka do o kofe ministre mimbe na be awanga dugu jogoro ministre ni énergie ani ji ministre ko fo no ye itwamae la ministre Traoré akera ale yere nyana koy ani directeur général mimbe na be leo lithium di ko fo no ye Simon Haye ikado akera o fana nyana o de stratégie la ale ko ni hajira ka fo projet min flene na baro bina damine nya kuru kara be top 5 mimbe ka damine 1 2 3 4 fo ka se 5 la projet ko logri minum be minum dugu jogoro na folo ni dugu jogoro minum barake top 5 ni bena bla akono nga dugu kele mimbe mingo ni bena bulika jo mimbe nyama nga awayka do lithium ko sirafe ko na kera Australie note Mali awayka do nga lithium ndo sigata ala awayka do ambeka bunde Mali jara be gushini njugo akoni ngomi fleni akera awayka do haklina miye haklina do mimbi talike Mali gouvernement awayka do Australie nga jatemina ko na jira la kafo projet yi awayka do 2019 projet de do awayka do kafo benga min kera 2016 o de labana 2019 abo de konna o kuma na be doni ko bi abiseka ke ni ngoni kera yani transition erekana alabana de ka ko be finaliser nga minya awayka do ni ngo be ne jatemina ke minye awa akadon ka fo désormais minum bita kata sekelu ke kata nyenyini ministre de be papier di uluma nga boli u kadamine aboli bi papier be bo ma min fe o de premier ministre sabu sekelu ni fo mbe kele ngo ka ba na ni president nyom fomya abi bo Australie leo lithium limited awayka do uluko ni be dablo mi ngay ko bi ministre mi be no sedu ale ajira ka fo kebejo Mali ka pourcentage o ye 20% ina fo sariya o ya fo chugomi 2019 o kondana ako ka boy taxi ani family mi be no bi fara nywanga ni ya jatemire 20% mbole ngo ni ko ba be fara nywanga Mali bi ni joni minyi abiti jo fo 60% o ba jira ka fo kemejo Mali ka sorota bi na ke minyi sanu bolila abita kemejo bi worola nyama 60% ni 60%. Bon, ça fait quoi il me choumi? Combien on va don? Parce que anganange ba falling kanti. Kasoro ama anyenyini. Note ne hakliba la ntina sanfo. Mais ne tara enquête doke sanu boro nunun dola. Kerengere la murila. Parce que murila kumbe awa datuguli sirafe. Asanu boli akuma kunu ngara. Donc antara neni journaliste la mini Diallo murila nyama baira wati. Ale yam bismillah. Anna kumana ale koko 20% de be di malima obi bo ala chugomi o jeledu mais pourcentage min me impôt ni fewyi ako mali be min soro billahi ya fo ni chugo kelena ako abi 60% abo bo mais 20% intérêt nyinigali ka ke mali ka sorota yere be tayoro jme donc ça nous amène angata arrière labi anga jamana maraba nyama minumbi u kana nyefoli ke anye
Mali sanuko yɛrɛ ministre minnu tɛmɛna sira fɛ u bɛɛ ka na ka ɲɛfɔli kɛ Mali sanuko in pourcentage minnu fɔra a bɛ taa min pour que an k'a faamuya parce que sur le dos du contribuable la Mali sanuko in a bɛ cogo min na a position ka girin dɛ a ko ɲaminen don dɛ a ka girin dɛ a ɲaminen don kosɛbɛ an ka ɲɛɲini di ɲɛma jɔlen na kosɛbɛ a ko kuma na sa nin ko in kɔni tɛ dɔwɛrɛ lithium min bɛ anw fɛ an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a baaraw kɔni awa i k'a da kurubun kariliw kɛra awa ni Ala sɔnna ma a bɛna ɲɛ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye Mali lithium o bɛ awa i k'a dɔn Mali classé parmi les 3 grands pays producteurs de lithium au monde jamana 3 minnu bɛ yen minnu kɔni bɛ lithium produit diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ Mali awa i k'a dɔn o jamana 3 Mali bɛ u la wa lithium dɔgɔ i n'a fɔ an b'a mɛn cogo min an tɛ spécialiste ye dɛ mais u ko an ka téléphone ninnu ni mobile batterie ninnu ni mobile électronique ninnu ni c'est à dire diɲɛ yɛrɛ bɛ tile min na bi a n'a sini a tɛ taa minɛn minnu yɛrɛ kɔ o de ye Ala nan'o de bɔ Mali dugu jukɔrɔ o de ye lithium ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ayi bɛ Ala k'a nafalan bɔ a la Ala k'a ni sababa bɛɛ Cheikh Khalil Touré ni y'a ka fasiri ye alerte a b'a kɔnɔ o ka bidon bɔli alerte ɲɛma ne y'ale bila mun ye le challenger ne ba ale sama ka gɛrɛ na maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye fasirikɛla jɛkulu ye ɲɛma u y'a yira k'a fɔ hali bi sanuko an ka jamana kan an ka taa o bunakun o kɛnɛ kan mun ye fasirikɛbaa ye a y'a yira k'a fɔ ko bi sanu baara ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko a kɛlen bɛ gɛlɛya ye mun ye denmisɛnninw a kɛlen bɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin olu ka kalanko o ma mun ye fasirikɛbaa ye a ko k'a bɛ nin kana san caman kɔni bɔ sanu o bɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi sanu bɔ a kɛlen don baara ye baara mun ni a kɛlen bɛ sababu ye ka denmisɛnnin caman npogotigininw fara mun ye cɛmisɛnninw kan ɲɛma ko olu ka kalan ni ka a don galama la o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ONG fo ka taa fara mun ye association dɔw kan olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na walasa mun ye denmisɛn minnu kɛlen bɛ ka ban bila nin waati na ka kalan ni k'o bila ka taa musanu bɔ yɔrɔ ninnu na u bɛ se ka segin ka na kalan o kɔnɔna la cogo min na Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye le challenger mɔgɔ ye ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko misali la ko n'an taara Nampala sanu bɔ yɔrɔ mun bɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko denmisɛnw de bilalen don baara la yen denmisɛn minnu yɛrɛ n'u ne baara kɔni ko a ma kan cogo si la a ko n'i ye denmisɛn ninnu jateminɛ k'a lajɛ a caman bɛ denmisɛn ninnu na u soma de kɔni dɛsɛnna fo k'a fɔ k'u dɛsɛnna fantanya wɛrɛ kojugu fɛ a kɛra sababu ye mun ye denmisɛnw kɔni ye ban kɔni k'o bila ni ka kalan ni k'o bila ɲɛma ni ka sanu bɔ yɔrɔ ni k'o sɛgɛrɛ nka i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko o b'a kɔnɔna o la mun ye fatirikɛbaa ye n'o bɛ le challenger maaw ko fɔ u k'u ye misali yɛrɛ kɔni ta Nampala kan u yɛrɛ ka Nampala dugutigi yɛrɛ sa n'o de Bakari Sanogo fo ka taa fara mun ye a ka conseil kan olu yɛrɛ kɔni y'u ka kunnafoni ni ka a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko mun ye Nampala sanu bɔ yɔrɔ an bɛ don min na komi bi ɲɛma siga t'a la ko mun ye denmisɛn caman de bɛ yen wa dɔgɔkun labanw kɔnɔna la samedi ni dimanche ninnu kɔnɔna la ko mun ye a sanu bɔ yɔrɔ ninnu k'i bɛ se ka denmisɛnw compter a la fo maa 200 ɲɔgɔnna o dun ye fɛn ye ɲɛma fɛn mun na a tɛ bɛn cogo si la hali n'o y'a sɔrɔ mun ye nin baara mun a bɛ ka kɛ nin sanu bɔ yɔrɔ ninnu na mun ye nin dugutigilaka ninnu kɔni ye u ma baara in kɔni ka a kɔ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ONG dɔ kɛlen bɛ ka programme k'o sigi sen kan programme min n'an k'a ma ko TPAE olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fara ONG wɛrɛ o kan denmisɛn minnu filɛ nin baara la ta ka kalan bila ka taa nin baara ninnu ka taa a timɛ ta ɲɛma ko u na a man kan o de hukumu kɔnɔna la mun ye nin programme TPAE mɔgɔw ani ka taa fara ONG ninnu kan u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ mun ye denmisɛn ninnu bɛ se ka bɔ sanu bɔ yɔrɔ la cogo min na ɲɛma kana kalan kana o baara k'o kɛ mun ye fatirikɛbaa ye hali bi n'o bɛ le challenger mɔgɔw ko fɔ u ko bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sifinnakaw mun ye denmisɛnw ko fɔ an ka jamana y'i bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la n'an k'a ma ko convention mun n'a bɛ organisation internationale du travail o kɔnɔna la n'an k'a ma damusɔn kuma la ko UIT n'i y'i bolonɔ bila o sɛbɛn na ko si hakɛ dɔ de bɛ yen denmisɛn kan ka baara kɛ si hakɛ dɔ de kɔnɔna la ko nka k'i bɛ na ye k'a fɔ n'i taara munumunu an ka sanu bɔ yɔrɔ ninnu na bi ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko sariya in ko a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen o so ye o sabu kɛ mun ye denmisɛn minnu bɛ ka baara kɛ ɲɛma a siw ma se baara ma fɔlɔ npogotiginin minnu bɛ ka baara kɛ fo ka taa fara mun ye cɛmisɛn ninnu kan nin sanu bɔ yɔrɔ ninnu na ko u si ma se nin baara ninnu o ma fɔlɔ o siratigɛ la maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen don nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛli ma ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'olu fana tɛ ka kalan yɛrɛ don ɲin na ka bɛn a ma o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko ONG mun bɛ yen fo ka taa fara association o kan ani programme TPAE olu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan ka kunnafoni ɲini ka a cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn minnu bɛ yen nin waati na n'u kɛlen bɛ ka kalan k'o bila ni k'u ɲɛsin sanu bɔ yɔrɔ ma denmisɛn ninnu bɛ se ka segin cogo min na ɲɛma ni kana kalan baaraw ni k'o kɛ o sabu kɛ mun ye denmisɛnnin ka siniɲɛsigi ɲɛma ko o ye mun ye kalan kɔni o kɔnɔna ye o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye hali bi sanu bɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'an k'a ma ko kɛɲɛba sanu bɔ yɔrɔ ka taa bila mun ye Sikaso la ani Kangaba kɔnɔna ɲɛma ko nin gɛlɛya in bɛ nin fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ maa minnu yɛrɛ bilalen don ka lakana kɔni k'o kɛ n'an k'o ma ko force de l'ordre mɔgɔw ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko olu fana caman bɛ yen u tɛ kala don ɲin na ka bɛn
baara in kɔni ko o ma walayi o siratigɛli la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara in kɔni a filɛ nin taabolo na ONG mun bɛ n'an k'a ma ko TPAE a bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan denmisɛnw bɛ se ka segin ka bɔ mun ye sanubɔ yɔrɔ in na cogo min na ɲɛma ko ka segin ka na kalan baara ni ko o ti mɛn kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye fasiri kɔnɔ fasiri mun n'an k'a ma ko le challenger fasirikɛla jɛkulu olu ka fasiri don Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la o kumana sa an bɛ fasiri kuncɛ tele la sabu waati ale y'an ta an tɛgɛ ma min ye Demba Konte an b'ale ka fasiri bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon an b'ale ta min ye awai ka dɔn an ka taa Segu mɔgɔ ko nin ye awai ka dɔn polisi dɔ ye polisi min ye awai ka dɔn kamalini 2 a ye mugu ci u la ala nana kɛ kelen yɛrɛ awai ka dɔn o ntanyara nin ko kɛra jumadon kalo tile 10 awai ka dɔn ka dugu jɛ sibiri kalo tile 11 en 2022 quartier min bɛ n'u k'a ma ko ATT Bugu commune urbaine de Segu polisikɛ ko a ye mugu ci kamalini 2 la min ye k'u t'u ka moto la awai ka dɔn a kɛra 23h waati awai ka dɔn kelen o kɔni bɔnɛna a nin na ATT Bugu an ka taa awai ka dɔn Segu ville nin don awai ka dɔn a kɛra Makama ani Siranya ye sabu awai ka dɔn nin don jumadon ka dugu jɛ sibiri awai ka dɔn a ko kɔni bɛɛ kɛra o waati a ko n'i ye jateminɛ kɛ marifa kunkan de bɔra awai ka dɔn terrain na terrain min bɛ yen n'a bɛ awai ka dɔn stade Amari Ndaw n'a bɛ o fan fɛ a ko kunnafoni minnu n'olu sɔrɔla la a jirala k'a fɔ polisi dɔ de bɛ yen o de filɛ ka mugu ci awai ka dɔn denmisɛn 2 la o kumana sa u b'u ka moto sanfɛ awai ka dɔn kunnafoni in kɔni bɛɛ b'i ta fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔn kunnafoni caman b'a da fɛ sabu dɔw ko maa dɔw min bɛ fɛ ka bingani waleya ta ka ɲɛsin mototigi ninnu ma dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ninnu awai ka dɔn kamalini 2 ni polisikɛ bɛ ɲɔgɔn na sabu min ye awai ka dɔn waati bɛɛ polisikɛ bɛ taa ka t'u dɛnnen de sɔrɔ awai ka dɔn u kolosoli bɛ ɲɔgɔn na ni awai ka dɔn bugutigi dɔw awai ka dɔn stade Amari Ndaw o masurunya o kuma polisikɛ b'u bagabaga ka to ka awai ka dɔn wari bɔ u kun a ko kumana sa min ye a na kɛ u ma ɲɔgɔn faamuya nin don yalima denmisɛnninw murutira nka n'a ta bɛɛ polisikɛ kɔni k'u y'a minɛ ka taa n'a ye ka taa bila awai ka dɔn gendarmew ka bolo kan nka min ye commissariat min bɛ yen n'o ye premier arrondissement ye Segu a jirala k'a fɔ polisikɛ in bɛ yen k'u ye awai ka dɔn o commissaire wele commissaire kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka maa si tɛ wa a tigi tɛ polisi ye u y'a jira k'a fɔ k'a tigi ye binganikɛla de wa polisi tɛ Masirikɛba ko yalima polisiw bɛ fɛ ka awai ka dɔn u cɛɲɔgɔn polisi ka awai ka dɔn a sutura de wa ka nin ko in datugu de ka sɔrɔ awai ka dɔn bɔ ma k'a kalama wa sabu fanba bɛɛ ko polisiw de don o sira kelen de fɛ a jirala k'a fɔ maa dɔ fana dɔgɔkun tɛmɛnen o minɛna o fana kun ye finitigi ye a kɛra Segu awai ka dɔn yɔrɔ la yɔrɔ min ni awa bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ taa yen a jirala k'a fɔ a tigi bɛ baara kɛ armée de terre de la wa laban u nana ne a tigi ye Bamakɔ o kumana sa ko yalima nin ye finitigiw fana maa dɔw bɛ yen minnu ye ŋaniyajuguw ye minnu don bɛ awai ka dɔn nin ko in da fɛ Demba Konte a ka fasiri don Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la waati ale y'an ta tɛgɛ ma Gawusu bɛ k'an signaler n'o tɛ bi kunnafoniw kun ka ca dɔɔni nka an sera ka min sɔrɔ k'a di o de ye nin ye ka foli lase Baseginɛ Keyita ma awai ka dɔn Ayida Magaji k'a fɔ ka walimadɔn Elhaji Sukuba Samake k'an ka foli ani tanu ye k'o lase a ma Ibrahim Tunkara an b'a fɔ ka walimadɔn k'a ni cɛsiri Amadu Bagayogo an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Baba Adama Ture Awa Gorobinɛ Awa Gindo an b'a fana fɔ ka walimadɔn Nura FM awai ka dɔn a kumasoba in kɔnɔ 94 tomi murumuru 5 o tɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mun ye Ba Gagu ye ni bɛɛ k'a ma ko BG établissement Lassana Gagu kɔnɔna la an bɛ foli ta ni ka Ba Gagu BG ka a sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ mun ye Petit Japon ye Sɔka Buguni kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ka foli lase Sambu ma Général Sambu a ni cɛsiri o kuma k'a yira limanaw na k'a fɔ Ina Gorobinɛ awai ka dɔn Ina Arama ale tun bɛ ka kumaso k'a jateminɛ awai ka dɔn Flécha Inda ale ni awai Yusuf Sisoko ka foli lase Gawusu Keyita ma nɛgɛw tun b'ale bolo awai ka dɔn Bouakari Traoré Bete awai ka dɔn e kun bɛ yan awai ka dɔn o tɛmɛnen kɔ Mamu Kamara Mɔden Burama Traoré awai ka dɔn ale fana tun bɛ Facebook ani TikTok ale tun b'olu bɛɛ kɔfɛ o kuma ne tɔgɔ ye Mahamadu Mayiga Maimunatu Den Gafu Jɛman ka Madu sini i ni Abu Safunɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min bɛ se k'a to kunnafoni duman wɛrɛw aw b'o lase limanaw ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ walimadɔn jumadon ni Ala sɔnna ne bɛ na awai ka dɔn an bɛ zikiri nouvelle formule an b'o da an ka sɔrɔsiw la ka bɛɛ fo ka bɛɛ walimadɔn hakɛto bɛ nin kan sali ala Mahamadu a k'an bɛn sini.